अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक बेहतरीन और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रही हैं कोमल भट्ट। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान देख रहे होंगे। और साथ ही साथ जो है आज का मैसेज ये है आप लोगों के लिए, सुबह सुबह जो अब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ट्रैफिक हादसात से अपने बचाव के लिए जो है अपनी स्पीड को कम रखा जाए ताकि अपने आप को भी बचाएं और साथ जो पैदल मुसाफिर चल रहे होते हैं उनको भी बचाएं। एग्जैक्टली ऐसे ही आज का मैसेज तो आपको मिल गया। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका बेहतरीन और खूबसूरत गुजरेगा और सुबह पाकिस्तान के साथ आपका दिन जो है वो मजीद खुशहाल भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास आज बहुत सारी गुड न्यूज़ है जो कि आपके साथ शामिल करनी है। प्रोग्राम में आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। तो ऑफकोर्स आप जो हमारा पाकिस्तान का सुबह पाकिस्तान का शो है ये आपने जो है वो एंड तक देखना है, क्योंकि एंड पे हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी जो आपके लिए इंस्पिरेशन है, स्पेशली तमाम तर फीमेल्स के लिए। तो आप ऐसे करें जल्दी से अपना चाय का कप लें और आए और सुबह पाकिस्तान देखना शुरू कर दें। आगे चढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो नई पेशरफ्त होती जा रही है। आपको पता है कि निगरान वज़ीर आज़म इस वक्त चीन के दौरे पर हैं, वहाँ पे 4 रोज़ इनका दौरा है। कल क्या पेशरफ्त हुई, आज क्या चीज़ें डिटेल में आ रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान और चीन ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद वसअत देते हुए मुख्तलिफ शोबों में अरबों डॉलर्स के नए मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। चीन पेट्रोलियम के शोबे में $1.5 अरब की सरमायाकारी भी करेगा, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और चीन के वज़ीर आज़म ली कीचियांग के दरमियान बीजिंग में मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के तमाम तर चीज़ों पर गुफ्तगू हुई है। बेल्ट एंड रोड फोरम के मौके पर वज़ीर आज़म ने कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। तिजारत, मवासलात, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़, मीडिया तबादले और खलाई ताउन के शोबों में भी ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। पायदार शहरी तरक्की और सनती ताउन के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने रवाबित के फ़रोग़ पर आला सतह के फोरम से खिताब भी किया। ये पहले वो सुनते हैं और उसके बाद इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। आज़ाद आलमी मईशत में मरबूत रवाबित की अहमियत पर बेल्ट एंड रोड के आला सतह फोरम से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि सदर शी जिनपिंग का बेल्ट एंड रोड इक़दाम इलाकाई रवाबित, मुश्तरका तरक्की और खुशहाली में इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान मरबूत मवासलाती रवाबित, आज़ाद तिजारत, ग्रीन एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अवामी सतह पर राबतों समेत सदर शी की तजावीज़ की मुकम्मल तायद करता है। Connectivity is not just about roads, rails, wires and networks. It is also about connecting people, cultures and civilization. It is an endeavor for creating bonds and linkages that bind the people of our world together, and all of it in the quest of a shared future that benefits humanity as a whole. सीपेक को BRI का फ्लैगशिप मंसूबा करार देते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि सीपेक से पाकिस्तान का माशी मंजरनामा तब्दील हुआ। We have completed nearly 50 projects worth $25 billion under CPEC. CPEC is now poised to enter into its next phase, where it would be transformed into a corridor of growth, linking our economies and providing equal opportunities to our people. अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के आदाफ के हसूल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली की जरूरत पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म ने तरक्की याफ्ता ममालिक पर जोर दिया कि वो तरक्की पजीर मुल्कों में ट्रांसपोर्टेशन, तवानाई और डिजिटल इकोनॉमी में सरमायाकारी करें। The Global Development Initiative, Global Security Initiatives and Global Civilizational Initiatives have further redefined the concept of a shared community. This vision promotes cooperation, collective security, inter-civilizational exchanges, inclusive and sustainable development, and a balanced ecosystem in harmony with nature. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने चीन की तरक्की के मॉडल बिलखसूस करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकालने पर चीनी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के सदर शी जिनपिंग के विजन का शराकतदार है। जी बिल्कुल, बेल्ट एंड रोड फोरम पे मजीद क्या तफसीलात हैं और क्या चीज़ें पेशरफ्त में आ रही हैं, उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक CEO KP बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट BOI एंड साबका प्रोजेक्ट डायरेक्टर CPEC डॉक्टर हसान बटदौर साहब, और उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वज़ीर आज़म के दौरा कितना अहम है। सर ये बताइएगा कि जितनी भी मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए उन हवाले से थोड़ी सी डिटेल दे दें, उसके बाद हम इस मौजू को आगे बढ़ाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। आई थिंक आपने अभी प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनी और उसमें क्लियरली उन्होंने ये बताया कि हमारे लिए पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी और चाइना का जो फ्यूचर विजन है, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव बिसाइड्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और खिते के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ।
کیونکہ اگر ایک ملک ترقی کرے اور اس کے نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہ ترقی نہ کریں یا ریجن اور پورا دنیا اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوتا. اور یہی بات پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے بھی اپنی تقریر میں کہی کلیئرلی کہ انہوں نے کہا کہ چائنا کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دنیا کی ڈیولپمنٹ ہے اور دنیا کی ڈیولپمنٹ وہ چائنا کی ڈیولپمنٹ ہے. اور ہم چونکہ چائنا کے نیبر ہیں تو اس سلسلے میں ہمارے لیے چائنا کی ترقی میں بہت وی فیل پراؤڈ اور اس سے ہم فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں. اسی سلسلے میں سی پیک فیز 1 ہوا اور جس کے ذریعے ہم نے اپنی بجلی کے انفراسٹرکچر کے آپٹیکل فائبر کے پیپل ٹو پیپل کنیکٹیوٹی کے گوادر ان دی میریٹائم سیکٹر ان سب کے چیلنجز کو ہم نے عبور کیا اور پروجیکٹس کو آگے لے کے چلے اور آج ہم اس بات پہ فخر محسوس کر سکتے ہیں. نیکسٹ فیز کے لیے یہ دورہ بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ اس کے اندر 2 چیزیں ڈیمانسٹریٹ کرنی تھی. ایک تو یہ کہ پاکستان میں کوئی بھی گورنمنٹ ہو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو یا ایون انٹرم ہو وہ چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات اور بیلٹ اینڈ روڈ فورم کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو اسی طرح ہی آگے لے کے چلے گی اور لے کے جانا چاہیے. اس سلسلے میں ایم او یو سائن ہوئے جس کے اندر ایگریکلچر پیٹرو کیمیکل لائف سٹاک کنیکٹیوٹی پیپل ٹو پیپل بانڈیج اور کلچر ایکسچینجز کے ایم او یو سائن ہوئے ہیں. یہ ایک اور چیز ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے کہ ہم اپنے جو ریلیشن شپ ہے اس کو انفراسٹرکچر سے اور انرجی سے اب نیکسٹ فیز کے اندر مختلف ایریاز میں لے کے جا رہے ہیں جس میں ٹریڈ کی انہانسمنٹ پیٹرو کیمیکل انویسٹمنٹ اور یہ 1.5 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اتنے امپورٹنٹ ٹائم پہ ہو رہی ہے جب پاکستان کو واقعی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اسی طرح بہت سارے اور بھی پروجیکٹس ہیں. تجارت مواصلات غذائی تحفظ کے اوپر بات ہو رہی ہے اور دیگر شعبوں میں بھی تعاون کی بات ہو رہی ہے. ان تمام یادداشتوں کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں ایک تو تعاون بڑھانے کے لیے کتنی ضروری ہے اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ دونوں ملکوں کے لیے یہ یادداشتیں کتنی فائدہ مند ثابت ہوں گی؟ جی سب سے پہلے تو یہ پاکستان کے لیے یقیناً زیادہ فائدہ مند ہے. چائنا تو اپنے ترقی کے اور ڈیولپمنٹ ماڈل کو آگے لے کے چل رہا ہے. اب ہم نے اس ترقی سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس سے سیکھنا ہے. اس سلسلے میں جو فوڈ سیکیورٹی اور اسپیشلی جب کلائمیٹ چینج کی جو اثر آپ دیکھ رہے ہیں فلڈس کی فارم میں یا اور ڈیوسٹیشن کی فارم میں تو ہم نے اب اپنے ایگریکلچر کو اور اپنے اوور آل انفراسٹرکچر کو اور ایگریکلچر کے اراؤنڈ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنانا ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے پاس چائنا کی سپورٹ اور چائنا کی جو لرننگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسی سلسلے میں یہ جو آپ نے ایم او یوز کا تذکرہ کیا ہے جس میں ایگریکلچر لائف سٹاک فوڈ سیکیورٹی مائنز اینڈ منرلز اور اس کے علاوہ جو پیٹرو کیمیکل کے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے پاکستان نیچرلی انڈاؤڈ ہے. اللہ نے پاکستان کو بہت ساری نیچرل ریسورسز سے نوازا ہے. اس میں ہیومن ریسورس بھی شامل ہے اور بہت لارج تعداد میں ہیومن ریسورس ہے جو انگلش سپیکنگ ہے اور جو ٹیکنالوجی کی سمجھ رکھتی ہے اسپیشلی ینگسٹر اور اربن ایریاز کے ینگسٹر جس میں آپ بھی شامل ہوتی ہیں. تو آپ کی جو جنریشن ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسی کوئی کنیکٹیوٹی لائی جائے جس کے ذریعے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو سکے اور امپلائمنٹ کریٹ ہو سکے. اور یہ تمام ایریاز بہت امپورٹنٹ اس لحاظ سے بھی ہیں کیونکہ ایگریکلچر تقریباً 40% آف آر امپلائمنٹ ہے اور ایگریکلچر اور ہماری رورل اکانومی کی ترقی کے بغیر ہماری اوور آل اکانومی ترقی نہیں کر سکتی جو کہ ڈفرنٹ بوم اینڈ بس سائیکل کے اور اس وقت بھی بہت سارے چیلنجز کا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب پینڈیمک آیا تو اس کے اندر ایگریکلچر جن لوگوں کی اسٹرانگ تھی اور انٹرنل کمیونیکیٹی رورل اربن سینرجی بہتر تھی وہ پینڈیمک کے ساتھ اس کے اثرات کو برداشت کر سکے اور اپنی اکانومی کو آگے لے سکے. بالکل صحیح کہا داؤد صاحب آپ نے. تو یہ بھی بتائیے گا کہ ملکی ترقی کے لیے یہ دورہ کتنا اہم ثابت ہو سکتا ہے؟ جی ملکی ترقی کے لیے کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کا دورہ چائنا کا پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ اور یہ اسی لحاظ سے ایک کنٹینیوٹی ہے. ہم نے شو کیا ہے کہ ہمارے لیے ارسپیکٹ آف دا گورنمنٹ ارسپیکٹ آف دی چیلنجز دیٹ وی ہیو بوتھ ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل چیلنجز ہمارے لیے چائنا اور چائنا کے جو لیڈرشپ ہے اور پولیٹیکل اور بزنس لیڈرشپ اس کے ساتھ انٹریکشن اس کے ساتھ ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آگے فیوچر چائنا کا ہے اکنامکلی اور اس کے علاوہ وہ ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے. ہم نے اس کے ساتھ تعلقات کرنے ہیں اور یہ ہماری جو ریلیشن شپ ہے یہ ہائر دین ماؤنٹین ڈیپر دین اوشن اور سویٹر دین ہنی صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے. یہ واقعی ایک ٹرسٹ کی بنیاد پہ ہے آئرن بردرہڈ ہے کہ ہم دو
कोई भी इनिशिएटिव उनके साथ करें, कोई भी प्रोजेक्ट उनके साथ करें, उसमें विन विन सिचुएशन आती है। लेकिन ये भी जरूर समझना है कि नेक्स्ट स्टेज में जो बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन होगा उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जरूरी है, और दोनों पार्टीज को चाहिए कि मजीद जॉइंट वेंचर्स करें, पाकिस्तानी बिजनेसमैन की कैपेसिटी बढ़ाएं, ताकि वो चाइनीज बिजनेसमैन जो कि ग्लोबल एक्सपोजर के साथ आते हैं और उनके पास नेचुरली वेल्थ ज्यादा होती है, उनको जब आप जॉइंट वेंचर हमारे साथ करें तो उससे दोनों पार्टीज का फायदा और होगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि चाइनीज फुली कमिटेड हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए, सीपैक के लॉन्ग टर्म प्लान को वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अब मेरी ये ख्वाहिश जरूर होगी कि जो सीपैक का लॉन्ग टर्म प्लान है उसको लोग जरूर पढ़ें। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो दौरा पाकिस्तान था जिसमें उन्होंने बोथ हाउसेस को एड्रेस किया था, उस स्पीच को जरूर देखें और देखें कि किस तरह वो कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं और यकीनन पाकिस्तान को साथ लेके चलने की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हसन साहब, चाइना के साथ तो हमारा ताउन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन बेल्ट एंड रोड फोरम की तरफ अगर हम आएँ तो 140 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान इसमें शिरकत कर रहे हैं। आलमी तनाजुर में इस प्लेटफॉर्म को या इस दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं? जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई हैड द प्रिविलेज कि मैं पिछले 2 बेल्ट एंड रोड फोरम को अटेंड कर सका। इस दफ़ा 140 कंट्रीज, और इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत ही मल्टी नेशनल एंटरप्राइजेज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, जो कि इसकी एक्सपोजर को और इसकी रीच को बढ़ाता है। और आपको ये जहन में रखना है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्या क्राइसिस चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहे हैं, इसके अलावा पेंडेमिक के जो इम्पैक्ट है उससे इकोनॉमीज बाहर आ रही हैं। तो इस लिहाज से तमाम मुल्क अपनी पिच बुक, अपने जो आइडियाज हैं उसको लेकर गए हैं। और G20 की समझ जिसके अंदर एक कनेक्टिविटी की बात हुई थी, आई थिंक उससे बड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। प्रेसिडेंट शी की स्पीच ने बहुत इम्पैक्ट कल क्रिएट किया है, और तमाम ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है वो अपने पूरी प्रिपरेशन के साथ गए हैं। और आई एम ग्लैड कि इस दफ़ा पाकिस्तान भी बहुत तैयारी के साथ गया है और एक फ्यूचर का लाएअमल तैयार करने के लिए गया है। जी बिल्कुल दाऊद साहब, जैसा आपने बताया कि इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत का जो $1.5 अरब का जो प्रोजेक्ट पे साइन किया गया है, तो इसी के साथ साथ ये भी बताइएगा जो पाक चाइना के जो मुखालफिन हैं उनके लिए क्या मैसेज किया है? मेरा ख्याल है हमें अपने पाक चाइना के मुखालफिन के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। हमें अपनी तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। उनको इससे परेशान होने दें, जितना होता है हमारे लिए अच्छा है। हमें सिर्फ अपनी तरक्की, चाइना अपनी तरक्की की तरफ देखता है, हमें चाइनीज को फॉलो करना चाहिए। वो बिल्कुल अपने मुखालिफिन को अपनी तरक्की की राह में नहीं आने देते, हमें नहीं आना चाहिए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, हमारे अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उसके मुताबिक डेवलप कर रहे हैं। हमारे कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन ये हमारी ब्यूटी भी है कि हम मुख्तलिफ कल्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे सूबे आपस में इंटरकनेक्टेड है, हमारी ज़बान खूबसूरत है, और हम अपनी अच्छाइयों को और नेचुरल एंडाउमेंट को, लोगों को, 244 मिलियन की जो आबादी है उसको एक अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और आगे लेके चलें। अगर आप कुछ भी कर लेंगे तो आपके नॉट सो फ्रेंडली कंट्रीज हैं या नेट सो फ्रेंडली पीपल हैं, वो हमेशा यही हमारे बारे में सोचते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है उनको लगे रहने देना चाहिए और हमें सिर्फ तरक्की और तरक्की और तरक्की का सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन दाऊद भट्ट साहब कि हमें तरक्की की तरफ सोचना चाहिए और पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर सोचना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मौजूद के ऊपर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से बाकी चीज़ें भी दुनिया में चल रही है और पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे। और आपको बताते हैं कि सुपर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग जो है PSL, वो हमेशा से ही जो है ना उसके ऊपर हमारी नज़रें जमी होती हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जिससे तमाम तर लोग जो है वो जुड़ जाते हैं। और क्रिकेट जो है वो अगर आपके होम ग्राउंड पर खेली जाए तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। तो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हमारे पास पॉजिटिव खबर ये है कि पहली बार खातून क्रिकेटर जो है वो कोचिंग करेंगी इसकी, और ये एक मेरे ख्याल से बहुत ही खुशाइंद बात है। जहां हम खवातीन की तरक्की की बात करते हैं, खवातीन के रोल की बात करते हैं, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ जो है हमारे सामने आई। PSL की टीम मुल्तान सुल्तान्स ने आयरलैंड की साबिक क्रिकेटर कैथरीन डॉल्टन को फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर किया है, और कैथरीन डॉल्टन टॉप लेवल पर जो है वो टीम की खातून बॉलिंग कोचिंग करने वाली हैं, ठीक है। और होप करते हैं कि मुल्तान सुल्तान्स जो हैं वो इनकी कोचिंग से मुस्तफ़ीद भी हो सकें और वंडरफुल तरीके से जो है वो अपने जितने भी गेम्स हैं या मैचेस हैं वो खेल सकें। और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि क्रिकेट के ऊपर हमारी नज़र जमी हुई है, क्रिकेट से हम ICC वर्ल्ड कप के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी टेलीविज़न और स्टेज के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, उनकी तरफ भी जाएंगे। लेकिन पहले
पहले जो है हम क्रिकेट की तरफ रहेंगे और क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ये हैं कि बाबर आजम जो है वो आजकल बड़े वायरल हो रहे हैं, उनकी वीडियोस बड़ी सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले भी मैं उनकी एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो बड़े लाइवली तरीके से जितने भी वहाँ पे स्क्वाड है वहाँ से मिल रहे हैं। तो पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने भारतीय शहरी की ख्वाहिश पूरी की है और कौमी क्रिकेट टीम ने बेंगलोर में ट्रेनिंग सेशन के वक्त एक भारतीय शहरी को ऑटोग्राफ दिया है और वो वीडियो जो है वो आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी नजर आ रही है और सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो इससे पता चलता है कि हमारे खिलाड़ी जो है वो कितने फ्रेंडली हैं और कितने जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान का देना भारत में खेल रहे हैं, फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। यस, ये ना सिर्फ आप खेल रहे हैं उनकी होमलैंड पर, बल्कि आप उनको एक पॉजिटिव मैसेज भी दे रहे हैं कि हम एक फ्रेंडली नेशन हैं और हम इसी तरीके से दुनिया की जिस खित्ते में भी मौजूद होंगे हमारा ये रवैया इसी तरीके से रहेगा, चाहे वो खेल हो या कोई भी और मैदान हो। तो ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो देना जरूरी है। अब बात करेंगे पाकिस्तान का कल मैच होने वाला है और घड़ी की टिक 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 जो है ना वो मजीद तेज होती हुई नजर आ रही है मुझे और दिलों की धड़कनें भी तेज हो रही हैं क्योंकि सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मैच कब आएगा। तो पाकिस्तान अपना चौथा मैच आईसीसी वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा, क्या हिकमत अमली होगी, मैच कैसा जाएगा, उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीटीवी न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं नमूद मुस्लिम साहब। इनसे हमने कल भी बात की थी लेकिन आज फर्दर डिटेल्स जानेंगे कि क्या पेशरफ्त हुई है। अस्सलाम वालेकुम नमूद साहब, जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे क्या देखते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है वो क्या इसमें पेशरफ्त होगी और क्या नई हिकमत अमली जो है हमें अपनानी चाहिए? देखिए पाकिस्तान का जो कल मैच है, ख़ासतौर पे अभी आपने कहा कि हमारी धड़कनें तेज़ हो रही हैं, लेकिन खैर अभी स्टार्टिंग है टूर्नामेंट का, लेकिन कल वाली बात को आगे कंटिन्यू करेंगे कि अभी भी हमें जो कोई हम मैच हारना हमें अच्छा नहीं लगेगा कोई भी। बिल्कुल अच्छा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि टूर्नामेंट में एक एक मैच और एक एक पॉइंट की अफोर्डेबल भी नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, तो इसलिए वो जो चीज़ अफोर्डेबल नहीं वो अच्छी भी नहीं लगती आपको। कई दफ़ा ये होता है कि हमने आगे बढ़ना है। अब इसके अंदर सिर्फ सिंपल ये है कि हमारा एक रिकॉर्ड रहा है ख़ासतौर पे। अभी अगर आप दोनों टीमों का मुवाजना कर लें तो हमने 3 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी 3 ही खेले लेकिन 2 हारे हैं उसने। उस पर ज़्यादा प्रेशर है हमसे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा अगर उसके लिए डू एंड डाई वाली हिसाब, उसका सेमीफाइनल, अब हर मैच उसका सेमीफाइनल है सही, क्योंकि वो 2 मैच हार चुका है बिल्कुल इनिशियल। उसका हारने का मतलब ये है कि अगर वो मज़ीद हारता है तो वो उसके चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए उसकी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तानी टीम को किस तरीके से घेर ले। और पाकिस्तानी टीम की पूरी कोशिश होगी कि जो हमारा अभी एक चांस जो बाकी है हमारे पास, हम उसको आगे रखें, कहीं कहीं कोई बैड लक का सीन हो या कोई चीज़ हो, हम उसको आगे लेके चलें। क्योंकि अब हम ये तो नहीं कर सकते कि एक पूरा टूर्नामेंट हो रहा है उसमें पाकिस्तान की टीम जो है वो यहाँ पर मैच को ईजी ले जाए, क्योंकि अभी जो अब जैसे वो बात हो रही थी ना कि बीमार हैं प्लेयर्स हमारे, उनकी रिकवरी का मसला है, और ये बात दुरुस्त है किसी हद तक, क्योंकि देखें अगर हम देखें तो जो हमें खबरें मिल रही हैं फ़खर ज़मान के हवाले से, क्योंकि वो नहीं खेले, अब्दुल्ला शफीक रिकवर तो हो गए हैं लेकिन शायद वो मैच ना खेल पाए, जो अभी तक हमें इतलात मिल रही हैं। ये तो बैड न्यूज़ है हमारे लिए, लेकिन फ़खर उसकी जगह पे आ रहा है। फ़खर ज़मान अगर आता है तो फ़खर अच्छा खेलता रहा है, उसका एक रिकॉर्ड रहा है। और दूसरा ये कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ ओवरऑल देखें ना तो हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ रिकॉर्ड कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है खेल का। तकरीबन हमने 69 यानी कि 69 के करीब हमने उनसे मैच हारे हुए हैं वनडे में, और 34 मैच में हमारी कामयाबी हुई है। और वर्ल्ड कप में भी हमारा रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे टोटल 10 मैच हुए हैं उनके साथ मुख्तलिफ वर्ल्ड कप में, लेकिन उसमें 4 अहम मैच हमने उनसे जीते हैं और तकरीबन 3 गैर अहम मैच हारे हैं, लेकिन टोटल 6 मैच उनसे हम हारे हैं, लेकिन 6-4 की रेशो वहाँ पे मौजूद है। अगर ओवरऑल देखें तो जो आउट ऑफ फॉर्म हमें जो फ़ायदा जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं वो है ऑस्ट्रेलिया के आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स, कि अगर वैसे ही वो, क्योंकि अभी तक वो अपने 3 मैचेस में तो ऐसे चलते नज़र नहीं आए। अगर देखें तो वो अगर गुज़िश्ता मैच देख लें तो डेविड वार्नर जो है, जिसके बारे में मशहूर है कि डेविड वार्नर आता है और कमाल कर जाता है, तो वो वाला काम तो हुआ ही नहीं उनसे, वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, उनसे वो खेल नहीं पाए। फिर स्मिथ जो हैं, स्मिथ से भी अभी कुछ नहीं हुआ। अब लास्ट मैच में सिर्फ और सिर्फ मिचेल मार्श थे जिन्होंने खेला, या जॉन इंग्लिश जिन्हें कहते हैं उन्होंने थोड़ा सा खेला, या फिर लबुशीन जो है ज़ाहिर है वो कोई 47 और उसके करीब वो पहुंच गए थे। और सेम इसी तरह अब हमारी तरफ देखना ये है कि हमारी टीम में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो कल अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं अभी तक इमामुल हक के हक में हूँ शुरू से ही, ठीक है। इमामुल हक का जो स्टाइल है, जो उसका अंदाज़ है, वो कम से कम एक अच्छा स्टार्ट दे जाता है। अब गो के उन पे एक ड्यू है, एक बहुत बड़ी इनिंग्स कि कम से कम वो एक दफ़ा सेंचुरी ऐसी मारे, पता चले क्या है। लेकिन अभी भी अगर आप पिछले मैचेस में देख लें तो डबल फिगर में दाखिल हुए हैं, और टीम का जो स्टार्ट है, हम सब कहते हैं टीम का स्टार्ट बड़ा अच्छा था,
تو ٹیم کا سٹارٹ امام الحق کی وجہ سے اور عبداللہ کی وجہ سے اچھا تھا نا کہ بالکل جو ایسے ہی۔ امام الحق جو اوپننگ کرنے آیا ہے اس نے کچھ سٹارٹ دیا ہے، تو وہی یہی ایک چیز ہے کہ امام الحق میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا، کیونکہ وہ فارم میں نظر آ رہے ہیں اور وہ ڈبل فگر تک جانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ کم از کم 3 سے 4 اوور بندہ سٹینڈ کرتا ہے، Exactly, کھڑا اور ہوتا ہے۔ سٹارٹ اچھا ہو جائے تو میرے خیال سے پوری انرجی جو ہے وہ مینٹین ہو جاتی ہے کہ ہم کس طریقے سے آگے لے کے چلیں بالکل گے۔ ایسے ہی۔ اچھا تو پریکٹس اس طرح سیشن یہ کی بھی تھوڑی سی بتائیے گا بات کریں کہ آسٹریلیا جو ہے جیسے آپ نے بتایا ابھی 8ویں نمبر پر موجود ہے، تو پاکستانی جو کرکٹرز ہیں ان کی بھی کچھ صحت ناسازگار نظر آ رہی ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ان پہ کوئی پریشر ہے اس ٹائم؟ دیکھیں پریشر تو ہر ٹیم پہ ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں ہاں یہ بیماری کا پریشر ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں اب آسٹریلیا 7ویں نمبر پہ آ گئی، 8 سے 7 پہ آ گئی، کیونکہ کل ہم جب بات کر رہے تھے ہاں تو کل کے میچ کے بعد ایک پوائنٹ تھوڑی اوپر چلے گئی، لیکن ہم وہیں 4تھے نمبر پہ ہی ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ اوپر کی 4 ٹیموں نے جانا ہے، ہم 4تھے نمبر پہ موجود ہیں، اس لیے ہمیں یہ پوزیشن کم از کم، یہ پوزیشن اوپر چلے جا رہے اچھی بات ہے، کم از کم ہمیں یہ پوزیشن چاہیے۔ اور اگر ان سب آپ نے جو پریشر کی بات کی ہے پلیئرز پہ، ظاہر ہے عبداللہ شفیق کی جب میں نے بات کی ہے کہ اگر وہ کسی طریقے سے اسکپ ہوتا ہے یا اس کو نہیں کھلاتے یا اس کی ریکوری کے معاملات، دیکھیں ٹھیک ہو چکا ہے، اس کو ایک اب گیم کے لیے ایک انرجی چاہیے۔ اگر آپ کو اندازہ ہے بخار کے بعد 2 دن تو ویسے ہی ہمارے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایک پلیئر ہے وہ کوئی ورلڈ کپ کھیلنے گیا ہے، وہ کوئی کلب میچ نہیں ہے، نہ کہ کوئی جسے ہم دوسری زبان میں شوقیہ میچ کھیل رہا ہے وہ، تو وہ ایک اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ہاں ٹیم مینجمنٹ بھی ظاہر ہے اس کو دیکھے گی کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے۔ اب وہی کہا کہ اگر عبداللہ شفیق نہیں ہے کیا پتہ ہوں کل وہ، لیکن ابھی تک یہی ہے کہ ظاہر ہے ان کے پیچھے لوگ موجود ہیں۔ ہمارے پاس اگر بالنگ میں آ جائیں تو زمان سے لے کر اور ابرار جو ہمارا اسپنر ڈک میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس میں موجود ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے ہمارے پاس پلیئرز موجود ہیں، ٹھیک ہے، بیک اپ ہے ہمارے پاس، بیک اپ موجود ہے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ جیسے میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا اور آپ نے کہا تھا بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ود نو چینج ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کہ جو ایک آپ کا کمبینیشن بن جائے، ہم جب ایک ٹیم بنتی ہے جیسے آپ کی ٹیم ہے ہماری ٹیم ہے یہاں کی، تو ایک ٹیم بن جاتی ہے، اس میں اب روز آپ چینجنگ نہیں کرتے کہ آج نہیں آج فلانے کو کوارڈینیٹ، کیونکہ دن کے ساتھ ساتھ کوارڈینیشن اچھی ہوتی جاتی ہے نا۔ جی ایک آپ کی ٹیم کا جو ہے نا اس کو اندازہ ہوتا ہے پھر جس جگہ پہ وہ کھیل رہے ہیں، خاص طور پر اس کے وہ انوائرمنٹ سے اور اس کے انداز سے وہ اپنے طور پہ تیار ہو جاتے ہیں سارے، اور پھر اس کو کنٹینیو کرنا، اس کو آگے اینڈ تک لے کے جانا بہتر ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹیم کرے۔ درمیان میں چینجنگ جو ہے مجبوری میں ہونی چاہیے، شوقیہ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے آسٹریلیا اپنے 2 میچ ہارنے کے بعد تیسرا میچ بھی انہوں نے چینج نہیں کیا، وہ کہ وہ جیت گئے، ذرا افغانستان کے ساتھ میچ تھا لیکن پھر بھی انہوں نے چینج نہیں کیا، وداؤٹ چینج وہ جا رہے تھے، نو چینج، اس کا ایک ہی جملہ تھا، نو چینج۔ ٹھیک ہے، آپ سمتھ سے پوچھتے تھے وہ کہتے ہیں نو چینج ہی۔ تو کل کے میچ میں کوئی فیلڈنگ ان کی کچھ بہتر نظر آ رہی ہے آپ کو بیٹنگ اور بالنگ کے علاوہ؟ یہ ہے کہ آسٹریلیا کل فارم پوری کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے لیے ڈو اینڈ ڈائی والی صورتحال ہے، ان کا سیمی فائنل یہ ٹھیک ہے۔ اچھا نمود صاحب پریکٹس سیشن پہ آئیں گے، محمد حارث ہمیں پریکٹس سیشن میں نہیں نظر آئے، ایک تو پریکٹس سیشن کے حوالے سے بتائیں کہ کیسا تھا اور محمد حارث کی عدم موجودگی کس وجہ سے تھی؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں یہ ہیں کہ حارث ہو گیا یا پھر اچھا 2 پلیئر اور بھی نہیں تھے وہاں پر، مین چیز یہ ہے کہ وہی ریکوری میٹر ہے۔ ٹھیک، کبھی بھی یہ نہیں چاہتے آپ کہ آپ کسی پلیئر کو جو ریکور ہو کے آتا ہے، وائرل انفیکشن ہے آپ کو پتہ ہے، وہ ریکور ہو کے آتا ہے، اس کے بعد اس کو آپ ہیکٹک دے دیں، کیونکہ وہاں پہ ایکسرسائز کرنی ہے، وہاں بھاگنا ہے، وہاں دوڑنا ہے، اگر اس کو وہی 4 سے 5 گھنٹے کا ریسٹ مل جاتا ہے تو اس کے لیے بڑی آسانی رہتی ہے۔ یہ کہا جائے کہ جی محمد حارث کو لازمی گراؤنڈ میں کھڑا کریں، وہ اب ہر کوئی جسے کہتے ہیں نا، ہمارا رضوان تو نہیں ہوتا نا کہ کریمپس پڑ رہے ہیں اور پھر بھی وہاں پہ لیٹ جائے، تھوڑا سا چیخ مار اس کو پھر کھیلنا شروع کر دیں۔ ظاہر ہے یہ لڑکے ہیں، ان کو تھوڑا سا میڈیکلی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے جاتے ہیں اور کہاں تک جاتے ہیں۔ اور ابھی پی سی بی کی جو پریس ریلیز ہے میں آپ سے وہ ڈسکس کیا تھا، وہی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے پلیئر کلیئر ہے اس وقت، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہر پلیئر اویلیبل ہے۔ تو اویلیبلٹی کا مطلب یہی ہے کہ جو میکسیمم ہماری جو ٹیم ہے وہ ہم اویلیبل ہے، اگر کوئی ایک آدھ چینج ہوتی ہے تو اس کو ہم بعد میں مینیج کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ورسز آسٹریلیا کے میچ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کون سے وہ کھلاڑی ہیں، چاہے وہ بیٹسمین ہیں یا بالرز ہیں، جن کے اوپر ہمیں انحصار کرنا چاہیے کہ یہ ہماری جو کل کی بازی ہے وہ ہمیں جتوا دیں گے؟ دیکھیں سمپل 2 چیزیں ہیں، ایک تو بابر اعظم، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر ہے دنیا کا، لیکن بابر کی پرفارمنس پچھلے کچھ 3-4 میچز میں اتنی خاص نہیں، پرفارمنس اتنی ہوتی ہے، تھوڑی بہتر ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ جو کرکٹ ہے نا اس میں 10 لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے پہلے 5 لوگ بھی 30-35 سکور بناتے ہیں نا تو وہ 350 کے قریب اور اوپر تک چلا جاتا ہے۔
اور 2 سینچریاں بن جائے تو آپ کا کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ایسے ہی ہیں. ہے. ٹھیک ہے, ایک آدھے پلیئر کی اچھی پرفارمنس ہوتی ہے, باقی صرف سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو آپ نے مجھے کہا نا کہ پلیئرز کون سے ہیں جن کو مارک کریں گے ہم, وہ مارک میں سب سے پہلے بابر اعظم ہی ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹیم کیپٹن بھی تو ہے نا. ظاہر ہے کیپٹن ہے. پھر دوسری بات ہے کہ اگر آپ آئی سی سی رینکنگ میں جاتے ہیں تو ایک ہی شخص نظر آ رہا ہے آپ کو پچھلے 2 سال سے جو ٹاپ پہ جا رہا ہے, ہلکا سا نیچے سلائٹلی آتا ہے تو پھر دوبارہ اوپر چلا ہے, تو بابر اعظم باؤنس بیک کر جاتے ہیں. ہاں جی, وہ دنیا کا جو نمبر 1 پلیئر ہے, بیٹر ہے, وہ بابر اعظم ہے. تو ہم اس کو ظاہر ہے اس کو ہم وہ سائیڈ پہ نہیں کر سکتے. آپ کا پسندیدہ ہاں پلیئر بھی بالکل تو نہیں ہے. کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. نہیں, اس وقت تو میں کہتی ہوں پورے پاکستان کے پسندیدہ پلیئر ہے. دنیا نہیں گزشتہ 2 سالوں سے دیکھیں تو وہ انڈیا میں موجود ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود انڈین فین صرف اور صرف آتے کیوں ہیں کہ بابر کو دیکھ لے کہ کیسے کھیلے گا. وہاں پر اگر آپ کو حیدرآباد کے میچز یاد ہے کہ وہ بابر کے اور خاص طور پہ شاداب جو ہے, اس سے ملنے کے لیے وہ کھڑے رہے ہیں باہر ہوٹل کے, سیکیورٹی والے کو بھگاتے رہے, وہ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ایک بار دکھا دو ہمیں بس یہ ہے کیسے, ہم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے. یہ میرا جذبہ میرے خیال سے ڈبل کر دیتا نا, کیا مخالف ممالک کے لوگ بھی اس طرح. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رضوان کو. رضوان کیونکہ یہ وہ پلیئر ہے کہ جو مشکل وقت میں کھڑا ہونا جانتا ہے, اور صرف تھوڑا سا اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جذباتی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن از اے ویری گڈ پلیئر. پھر اس کے بعد اگر بالرز میں آتے ہیں, اچھا سعود شکیل کو بھی سامنے رکھے گا کیونکہ وہ کلاسک پلیئر ہے. ابھی ہمیں نہیں لگتا, لیکن انشاءاللہ وہ آپ کو نظر آئے گا کتنا کلاسک پلیئر ہے, کتنا. پھر شاہین اور حارث, مطلب یہ تمام پلیئرز ہیں جن کے اوپر ہم انحصار کر سکتے ہیں اور امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان ورسز آسٹریلیا کا میچ ہم یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر کہ جیتیں گے. بہت شکریہ نمود صاحب ہمارے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے. کل کے دن تک آپ انتظار کریں اور دیکھیں کہ ہمارا کل کا میچ جو ہے پاکستان ورسز آسٹریلیا کا وہ کیسا جاتا ہے. فل کی میچ جو ہے یہ بڑا ہی زبردست جانے والا ہے, اور پوائنٹس ٹیبل پہ ہماری پوزیشن چوتھے سے تیسرے یا دوسرے نمبر پہ آنے کی امیدیں ہیں. یہ امید جاری رکھیں گے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کن چیزوں پر پیش رفت ہو رہی ہے, ان حوالے سے بات کریں گے. اور ایک جو چیز بڑی ہم لوگ پچھلے 1 اکتوبر سے ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ غیر قانونی طور پر غیر ملکی جتنے بھی پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کے انخلاء کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور چند ہی دن باقی ہیں, لیکن حکومت پاکستان اور جتنے بھی تمام تر ادارے ان سے منسلک ہیں وہ پراپر طریقے سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ہم ایک پراپرلی ایک سسٹمیٹک طریقے سے جتنے بھی غیر قانونی ہیں ان کو اپنے اپنے ممالک میں واپس بھیجا جائے. 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی افغان امور جناب طاہر خان صاحب. طاہر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں ویلکم, اور یہ بتائیے گا کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ کتنا سسٹمیٹک جا رہا ہے ابھی تک. بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی. میری نظر میں جو اعلان ہوا تھا 31 اکتوبر کا, آپ نے بھی بتایا, تو اس میں اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آئی. تاہم اقوام متحدہ کے میں نے بیان دیکھے تھے, کچھ اور بین الاقوامی تنظیموں نے پاکستان سے ایک درخواست ضرور کی ہے کہ چونکہ وقت تھوڑا تھا تو افغانس کو زیادہ وقت دیا جائے, کیونکہ ویسے تو غیر قانونی پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ کسی بھی ملک میں افغانستان جاتا ہوں تو پاسپورٹ ویزے سمیت جاتا ہوں, ایئرپورٹ پہ رجسٹریشن ہوتی ہے, ایک کارڈ دیا جاتا ہے, اس کے بغیر میں کابل شہر میں نہیں پھر سکتا. پھر اس کے بعد وزارت خارجہ جانا پڑتا ہے کابل میں, وہاں سے بھی ایک اسپیشل پرمیشن آپ کو ملتی ہے. تو قانون ہے اور ہم قانون کو مانتے ہیں, تو دوسروں کو بھی قانون ماننا چاہیے. لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا چونکہ یہ غیر قانونی زیادہ جب اس وقت کے سوویت یونین آئی تھی افغانستان میں قبضہ کر کے 1979 میں, تو اس وقت سے یہ اکثر جو جن کے پاس اسناد نہیں ہے, پاسپورٹ ویزا نہیں ہے, یہ اس وقت کے ہیں. تو وہ ایک کے لحاظ سے ہمارے معاشرے میں بالکل وہ اس کا ایک حصہ ایک لحاظ سے بن گئے ہیں. تو میرے خیال میں ویسے بھی پاکستان کا ایک موقف رہا ہے کہ افغان اپنے, حالانکہ وہ رجسٹر افغان کی بات کرتے ہیں کہ وہ احترام اور عزت کے واپس جائے. تو میرے خیال میں جو حسن نیت ہے پاکستان کا, جس کو افغان مانتے ہیں باوجود ہم سے بعض چیزوں پہ اختلاف کا, ہمارا بھی ان سے اختلاف ہوتا رہتا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اسی حسن نیت جو افغان اس کو تسلیم کرتے ہیں اس کو مسئلہ نہ ہو. لیکن بہرحال پاکستان نے جو اعلان کیا ہے غیر قانونی کا, کیونکہ افغانستان میں اس سے ایک غلط مطلب لیا گیا ہے کہ افغانوں کو نکال رہا ہے. ایسا نہیں ہے. پاکستان نے کئی مرتبہ کہا کہ جن کے پاس POR کارڈ ہے, یعنی پروف آف رجسٹریشن کارڈ, جو نادرا نے اور UNHCR نے ان کو دیے تھے, ان کو اس کو کوئی ٹچ نہیں کر رہا. حالانکہ ان کی مدت جون میں پوری ہوئی ہے, لیکن اس میں ایکسٹینشن نہیں ہوئی, ممکن ہے ہو جائے. پھر افغان سٹیزن کارڈ والے ہیں, وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں,
उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। ये जिनके पास सनद नहीं है या जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, तो बहरहाल अभी तो प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं है, लेकिन उनसे पाकिस्तान से दरख्वास्त की जा रही है कि उनको थोड़ा टाइम दिया जाए, कि जिनकी अगर जायदाद हो, जिनके कारोबार हो। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि सिर्फ अफगान ही नहीं बल्कि जितने भी गैर कानूनी तौर पर जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनके लिए स्टेप लिया गया, तो इसको आप आलमी तनाजुर में किस तरह देखते हैं? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इससे जो है पाकिस्तानी के जो सिक्योरिटी मसाइल है उसमें किस कदर कमी आएगी? देखें ना, आलमी की बात की है तो अभी तक किसी ने भी पाकिस्तान के इस एक्शन की, इस फैसले की मुखालिफत नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान कहते हैं गैर कानूनी। और फिर जो बाहर के लोग हैं, उसमें ये नहीं है कि सिर्फ अफगान, लेकिन उसको अफगान, जाहिर बात है यहाँ पर अफगान ज़्यादा है, तो 1.3 या 4 मिलियन जो है, 14 लाख तक वो तो रजिस्टर्ड है। फिर अफगान सिटीजन कार्ड वाले भी तकरीबन लाखों में हैं, यानी कोई 8-9 लाख का मैंने सुना था कि तकरीबन 9 लाख है। फिर जो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत 15 अगस्त 2021 को आई है, पाकिस्तान का कहना है कि तकरीबन 7 लाख वो आए हैं, ये चौथी कैटेगरी है। फिर एक कैटेगरी जो तीसरी में रह गया वो है जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया। आलमी बरादरी रजिस्टर के बारे में, क्योंकि UNHCR भी कहते हैं हमारा सिर्फ रजिस्टर से काम है, गैर कानूनी से बिल्कुल नहीं है। सेफरान जो वजारत है रियासतों सरहदात की, उनका भी रजिस्टर अफगान से है, दुनिया का भी रजिस्टर अफगान से है, तो आलमी तो उसमें नहीं है। हाँ, एक अपील ज़रूर करते हैं कि थोड़ा सा उनको वक्त दिया जाए, एक तरीके कार हो। और मेरा भी ख्याल है कि अगर इतने बड़े ऑपरेशन होने जा रहे हैं तो उसमें अगर तालिबान की हुकूमत को और UNHCR को, तो एक तो ये है कि आलमी तौर पे तो गैर कानूनी का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम, चूँकि पाकिस्तान का एक बड़ा दिल है और इसको मैंने कहा अफगान मानते भी है इख्तिलाफ के बावजूद भी, तो लिहाजा उसको नुकसान ना पहुंचाए। दूसरी बात आपने सिक्योरिटी का कहा है, पाकिस्तान के साथ दलाइल जो है ना कि जो फैसला किया है वो यही है कि पाकिस्तान में, क्योंकि आपको याद होगा 12 जुलाई को जब बड़ा हमला हुआ बलूचिस्तान में जोब में फौजी मरकज़ पे, तो बाद में जब आर्मी चीफ क्वेटा गए थे तो उसने खुद कहा था कि यहाँ पे कुछ मसाइल है अफगान की वजह से। तो भारत एक सिक्योरिटी का यहाँ पर ज़रूर है। कुछ लोगों का ये भी पाकिस्तान में ख्याल है कि शायद जो हमारी मईशत है अब वो उस तरह नहीं है, क्योंकि दुनिया तो अफगानिस्तान को भूल गई है ना। जिस तरह माजी में अफगान रिफ्यूजीज की यहाँ पर बड़े बड़े कैंप होते थे, बहुत ज़्यादा पैसा आता था, अब तो फोकस यूक्रेन पे है और अब तो बदकिस्मती से ये फ़लस्तीन का मसला आ गया। तो अफगानिस्तान के मुहाजिरीन के मसले के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि एक हल निकालना पड़ेगा। मुख्तसर कहता हूँ कि 2014 में जब सदर अशरफ गनी साहब की हुकूमत बन गई थी सितंबर में, उस वक्त वजीर थे बल्खी साहब मुहाजिरीन के, वो उन्होंने पाकिस्तान से 2 साल मांगे थे कि हम तमाम मुहाजिरीन को वापस लेंगे। वो 5 साल गुजर गए, पहली हुकूमत के अशरफ गनी साहब के, फिर दूसरी हुकूमत भी आ गई, वो तो चलो पूरी नहीं हो सकी, तो पाकिस्तान ने उसकी मान ली थी तजवीज़, लेकिन मसले का हल तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि कह रहे हैं ताहिर साहब कि इस मसले का हल निकालना चाहिए। और फिल वक्त पाकिस्तान हुकूमत ने इस मसले का हल यही निकाला है कि 31 अक्टूबर तक तमाम गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्कियों का इनखला करना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब हमारे साथ इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए। और ये तरीन स्ट्रेटजी है पाकिस्तान हुकूमत की भी, और जितने भी इदारे इसमें काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन ऑफकोर्स 31 अक्टूबर की अगर डेडलाइन दी गई है तो वी आर होपफुल कि ये डेडलाइन मीट की जाएगी। और जितने भी गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की पाकिस्तान में रह रहे हैं ये उनके लिए है। और ये चीज़ वाज़ेह करने की बार बार ज़रूरत है। हम भी मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि ये सिर्फ अफगान बाशिंदों के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की पाकिस्तान में रह रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि टीवी और स्टेज की दुनिया की अगर बात की जाए तो एक ऐसा नाम जो कि हमेशा हमारे सामने आता है और मद्दाहों के लिए भी वो एक मेरे ख्याल से बाइस खुशी भी होता है और ऑफ कोर्स उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो टेलीविज़न, स्टेज और फिल्म की अगर बात की जाए तो एक ऐसे मारूफ अदाकार जिनका नाम जो है वो सामने आता है वो है सलीम नासिर साहब, और उनको मद्दाहों से बिछड़े हुए तकरीबन 34 बरस गुजर चुके हैं। इनके हवाले से, इनके कैरियर के हवाले से बाकी सारी डिटेल्स जो है हमारे पास एक पैकेज में मौजूद हैं। हसन नासिर सिद्दीकी की ये रिपोर्ट है, आइए वो देखते हैं। मारूफ टीवी अदाकार सलीम नासिर का असल नाम शेर खान था। वो भारत के शहर नागपुर के एक इल्मी घराने में 19 नवंबर 1944 में पैदा हुए। उनकी मादरी ज़बान पश्तो थी, मगर उन्हें उर्दू ज़बान पर भी बूर हासिल था। सलीम नासिर ने अपने कैरियर का आगाज़ पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर के तौर पर कराची से किया। बाद में पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक हुए। सलीम नासिर अपनी मकनातीसी शख्सियत और फ़न अदाकारी में गैर मामूली सलाहियत और अपने इंतहाई मयारी काम की वजह से बहुत जल्द हर दिल अजीज़ हो गए। सलीम नासिर को जो किरदार दिया गया वो उन्होंने इतनी खूबी से निभाया कि वो अमर हो गया और ऐसा महसूस हुआ गोया किरदार उन्हीं के लिए तख्लीक किया गया हो। दरअसल हम अपने अंदर छुपे हुए जहन्नमों को नहीं देख सकते, वरना बहुत अच्छा होगा
शायद ये बात है कि हम जानबूझ के अनजान बन जाते हैं। सलीम नासिर को तारीखी, संजीदा और मिजाही अदाकारी में कमाल हासिल था। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामों आखिरी चट्टान, आंगन टेढ़ा और अनकही के अलावा मुतअद्दिद प्लेज में ऐसा यादगार काम किया कि देखने वालों के दिलों पर नक्श हो गया। अगर हमारे दुश्मन अल्लाह को प्यारे हो गए ना तो सारे काम हमें करना पड़ेंगे और हमारा मूड नहीं है आज काम करने का। कब वक्त तो है इसी काबिल कि तुझे गालियां पड़े। कौन टोल्ड यू? इन सब्जियों को देख देख कर तुम्हारा जी खुदकुशी करने को नहीं चाहता? ना जी, हमारा तो चाहता है। सलीम नासिर को उनकी शानदार फ़नी खिदमात के अतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। फ़न अदाकारी के इस दरख्शंदा सितारे ने 19 अक्टूबर 1989 को हरकत क़ल्ब बंद हो जाने के सबब इस दार फ़ानी को खैरबाद कहा। ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा है, हम ही सो गए दास्तान सुनते सुनते। सलीम नासिर को बिछड़े हुए 34 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन उनके मद्दाहों में वो आज भी ज़िंदा हैं और इसी तरीके से ज़िंदा रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एक अहम मौजू जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है, और सोशल मीडिया पे जब मैं वीडियोज़ देखती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा दुख और अफसोस भी होता है, और इस मौजू को कवर करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितनी वीडियोज़ आती हैं, ये जितनी चीज़ें आती हैं, बिलखसूस कल से जितनी चीज़ें आ रही हैं उनको देख के बहुत ज़्यादा रंज और दुख भी होता है। लेकिन आपको बताते चलें कि OIC का इजलास भी हुआ है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने जद्दा में एग्जीक्यूटिव कमेटी के हंगामी वजारती इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की है, और इस हवाले से बात करेंगे कि OIC के इजलास में क्या पेशरफ्त हुई है, क्या बातें हुई हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ख़ारजा अमूर डॉक्टर सैयद कंदील अब्बास। सर, ये बताइएगा कि किस तरीके से आप इस इजलास को देख रहे हैं और इसमें क्या पेशरफ्त हुई है और क्या फ़ैसले लिए गए हैं फ़लस्तीन के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, OIC का इजलास तो बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि 6-7 तारीख की दरमियानी शब को ये वाक़यात शुरू हुए थे फ़िलिस्तीन में, लेकिन 9 तारीख या 10 तारीख को एक्सपेक्टेड था कि OIC इसके ऊपर अपनी मीटिंग बुलाएगा, लेकिन देर होते होते भी चूँकि बहुत से जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उनका एतमाद ग्रेजुअली OIC उठता जा रहा है और उठ चुका है, लेकिन इस स्टेज पर मेरा ख्याल है OIC ने बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया है, और इस स्टेप लेते ही उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग की है इसमें बड़ी अच्छी अच्छी तजावीज़ सामने आई हैं। इसमें ईरान की तरफ से बड़ा एक्सट्रीम लेवल का एक तजवीज़ आई थी कि तमाम मुस्लिम ममालिक इसराइल की ऑयल के ऊपर या एनर्जी के ऊपर पाबंदियाँ आयद कर दें, और इसी तरह जो मीटिंग में पाकिस्तान की तरफ से भी एक चीज़ की सपोर्ट की गई है कि फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए, और जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस हैं इसके ऊपर वहाँ पर जो इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं फ़िलिस्तीनी के ऊपर, खासतौर पे गजा में, और उनको वहाँ से नकल मुकानी पर मजबूर किया जा रहा है, इसको रोका जाना चाहिए फौरी तौर पर। और जाहिर है कि इस तरह की सिर्फ मुतालबात से कुछ नहीं होगा, मेरा ख्याल है OIC की तरफ से कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी सामने आने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। कंदील साहब, जिस तरीके से आपने कल का हमला देखा है जो कि एक अस्पताल पे हुआ है, बिल्कुल उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आलमी तनाजुर में ये कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी भी है, लेकिन कुछ इस तरीके से सामने चीज़ें नहीं आ रही है, उसके ऊपर इस tariके से आवाज़ नहीं उठाई जा रही, तो क्या समझते हैं कि जितने भी आलमी ममालिक हैं उनको इसमें किस तरीके से अपना किरदार अदा करना चाहिए, और बिलखसूस पाकिस्तान भी इसको बड़े भरपूर तरीके से हर प्लेटफॉर्म पे कंडेम कर रहा है? देखिए, दुनिया भर में तारीख में हमने देखा कई दफ़ा जंगें हुई और जंगें होती रहती हैं और आज भी हो रही हैं, लेकिन जंगों के उसूल बना दिए गए इंटरनेशनल लॉ में कि 2 फौजें आपस में लड़ती हैं और फौज फौज के ऊपर अटैक करती है, और असूल यह बना दिया गया है कि जंगों में जो सिविलियंस हैं उनको निशाना ना बनाया जाए, अस्पतालों को निशाना ना बनाया जाए और एम्बुलेंसेस को निशान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले 75 साल में देखा है कि सहयूनी हुकूमत ना सिर्फ ये कि किसी तरह के उसूलों और कानूनों की पाबंदी नहीं करती, बल्कि इस वक्त उसकी जो गैर कानूनी सरगर्मियां वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गई हैं। और उससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन आई थी, यानी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जंगबंदी पर एक करारदाद मंजूर की जाए, लेकिन अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया। इसका मतलब यह है कि अगर इजराइल इसके ऊपर अपने कोई एक्सट्रीम स्टेप लेता है और वो गैर कानूनी इक़दाम कर रहा है, तो वो अमेरिका या बड़ी ताकतों की हमायत के बगैर नहीं है। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल के ऊपर नहीं आएगा, तो हम नियर फ्यूचर में भी ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल इस वक्त गजा को बिल्कुल वाइप आउट करना चाह रहा है, यानी बिल्कुल खत्म करना चाह रहा है, और इसी तरह वेस्ट बैंक को भी वो खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त फौरी जरूरत यह है कि जैसे OIC में पाकिस्तान ने एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया और उसमें बाकी ममालिक ने भी इस पर जोर दिया कि इजराइल जो है
غزہ میں ہیومینٹیرین جو لاز ہیں، ہیومینٹیرین جو ایشوز ہیں اس کو نظر انداز نہ کرے. اور جو ہسپتال ہیں، دیکھیں ابھی تک 11 ہسپتال جو ہیں انہوں نے تباہ کر دیے ہیں، اور وہاں پر ظاہر اتنے لوگ انجرڈ ہیں، اتنے لوگ ان کو طبی امداد کی ضرورت ہے، اور نہ تو وہاں ہسپتال باقی بچے ہیں اور نہ وہاں پہ ڈاکٹرز باقی بچے ہیں. تو فوری ضرورت اس بات کی ہے، ایک تو اسرائیل کو اس کاموں سے روکا جائے، اور دوسرا انٹرنیشنل کمیونٹی وہاں پر اس طرح کی پوری سپورٹ پرووائڈ کرے. بالکل ٹھیک ہے قندیل صاحب، آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں. رشنا نے بھی ذکر کیا ہے کہ اسپتال پر حملہ کیا گیا تھا، تو کل سے ایک بچے کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جو کہ دیکھنے کے بعد جو ہے بہت ہی جو ہے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. تو ہر ممالک جو ہے اس پر بات کر رہا ہے، صرف جو ہے اس پر سارے ممالک کی جانب سے صرف اس پر مزاحمت کی جا رہی ہے. مزاحمت کا لفظ تو ایک بالکل شرمناک مجھے لگتا ہے. کیا صرف مزاحمت ہی کرنی چاہیے ہم سب لوگوں کو؟ دیکھیے مذمت تو کی جا رہی ہے، لیکن اس وقت فوری ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص طور پر اسلامی ممالک سے جو انسانی ضرورتوں کی بنیادی چیزیں ہیں، یعنی وہاں پر میڈیکل ایڈ کی فوری ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ خیموں کی ضرورت ہے، اور پانی، کھانے پینے کی باقی چیزیں، یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی جائیں. اور مصر کا ہی رستہ واقعی بچتا ہے، لیکن انفارچونیٹ جو پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں، ایک تو اسرائیل یہ جو اس طرح کی کنٹینرز ہیں ان کو جانے کی اجازت نہیں دے رہا، اور دوسری طرف امریکہ نے بھی اس جنگ بندی کی مخالفت کر دی ہے. اور یہ بڑا ایک افسوسناک پہلو، اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اگر یہ ایکسٹریم لیول کی پالیسیز انٹرنیشنلی جاری رہیں تو اس جنگ کا دائرہ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے. اگر غزہ میں جیسے ریزسٹنس آئی ہے اسرائیل کے خلاف، ویسٹ بینک میں بھی یہ شروع ہو سکتی ہے. حزب اللہ نے بھی اس میں اپنی حصہ ڈالنا شروع کر دیا ہے، تو پورا مڈل ایسٹ اس سے انسٹیبل ہو جائے گا. اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے یونائٹڈ نیشنز کو بھی، امریکہ کو بھی، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی، کہ وہ جنگ کو فوری طور پر بند کریں، وہاں پہ ہیومینٹیرین جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کو بند کریں، اور وہاں کے لوگوں کی بنیادی مدد جو ہے وہ پہنچائی جائے وہاں. بالکل ایسے قندیل صاحب، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ امریکہ نے تو سٹیپ بیک کر لیا جنگ بندی کے حوالے سے، وہ نہیں چاہتے کہ جنگ بندی ہو، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی اور عالمی طاقتیں ہیں جو کہ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں تاکہ غزہ میں جنگ بندی ہو اور اس کے بعد امن کی صورتحال پیدا کی جا سکے؟ دیکھیں عالمی طاقتوں میں اس وقت بڑا امپورٹنٹ رول رشیا اور چائنا بھی پلے کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی اس طرح کی مطالبات سامنے آئے ہیں کہ فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے. چائنا اور رشیا کی طرف سے، خاص طور پر ایران کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر بڑا زور دیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی کی جائے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ بدلہ لے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فوج کے خلاف لڑتی ہے، اس کا خمیازہ عام لوگوں کو بھگتنا نہیں چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لاء کے اندر آپ جا کر دیکھیں تو یہ زائنسٹ ہیں جنہوں نے آ کر فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالا تھا، اور فلسطینی اپنے گھروں کو واپس آنا چاہتے ہیں. 70 لاکھ سے زائد فلسطینی فلسطین کے اندر سے نکال کے دوسرے ملکوں کو بھیج دیے گئے ہیں. اب جب اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو اگر انٹرنیشنل کمیونٹی مڈل ایسٹ میں سٹیبلٹی چاہتی ہے یا انٹرنیشنل لیول پر سٹیبلٹی چاہتی ہے تو ان کو اسرائیل کو مجبور کرنا چاہیے کہ فلسطینیوں کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ کرے. اور دوسری طرف اگر یہ جنگ کا دائرہ پھیلتا ہے اور چونکہ سارے انرجی ریسورسز مڈل ایسٹ کے اندر ہیں تو اس کے اثرات پورے مغربی ممالک کے اوپر بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ انرجی کا اگر یہ جو ترسیل ہے یہ بند ہوگی مڈل ایسٹ سے تو اس کا بہت ہی ایک سنگین اقتصادی نقصان سامنے آئے گا. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ قندیل عباس صاحب اس موضوع کے اوپر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. آپ نے کہا ہے کہ تمام تر طاقتیں اگر مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں گی تو ایک حل، مثبت حل جو ہے وہ ضرور نکل آئے گا. اور آپ اپنے طور پر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ وہاں جا نہیں سکتے تو سوشل میڈیا پہ کم از کم اس کے لیے ضرور آواز اٹھا سکتے ہیں. جو بھی پلیٹ فارم آپ کو ملتا ہے انڈیویجولی جو ہے آپ اس کے اوپر ضرور آواز اٹھائیں. پروگرام کو آگے بھی لے کے بڑھیں گے، لیکن اس وقت ہمارے پاس وقت ہوا چاہتا ہے نیوز بریک کا. نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے اور صبح پاکستان کو جاری رکھیں گے، لیکن فی الوقت نیوز بریک. ونس اگین ویلکم بیک ٹو صبح پاکستان. اور صبح پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے خصوصی سیگمنٹ ہے ہمارے ساتھ، جس میں میرا ساتھ دے رہے ہیں احمد اعجاز صاحب. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کی شفافیت کے لیے ایک بہت ہی اہم اقدام اٹھایا، اور وہ یہ ہے کہ ملکی اور غیر ملکی مبصرین کو میڈیا کوریج کی اجازت دے دی گئی ہے. پاکستان میں نئے انتخابات کی آمد ہے.
समाजी सतह पे हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें बहुत मुतहरक हो गई हैं और सियासी सरगर्मियों का उन्होंने आगाज़ कर दिया है। सियासी जमातों के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान में जो इदारा सबसे ज़्यादा मुतहरक अमल हमें नज़र आता है वो है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त क्या तैयारियाँ कर रहा है, वो इस वक्त किन मराहल से गुजर रहा है तैयारियों के। हम देख रहे हैं मीडिया में रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं कि उसमें हमें नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन इंटरनेशनल मुबसरीन और इंटरनेशनल मीडिया के लोगों को दावत देने जा रहा है। इस तरह का जो तरीका अमल होता है वो कैसे होता है, दावत क्यों दी जाती है, किस मकसद के लिए दी जाती है और वो उसकी अहमियत क्या होती है, इन सारे सवालात जो हैं वो हम सामने रखेंगे अपने इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त हमारे साथ दो अहम शख्सियात हमने उनको आज ज़हमत दी उनके सामने रखेंगे। लेकिन इस सबसे पहले हम उनके तारुफ की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, आपको उनका तारुफ करवाती चलूँ, आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ जो दो अहम शख्सियात मौजूद हैं उनमें से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खसूसी सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन साहब, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान जनाब हारून चिनवारी साहब, आपको भी प्रोग्राम में सर वेलकम कहते हैं। डॉक्टर सैयद आसिफ साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं, पहला सवाल आपके सामने रखते हैं। ये बताइएगा कि ये जो इंटरनेशनल मीडिया के हम इलेक्शन कमीशन लोग बुलाता है, दावत देता है और मुबसरीन को भी दावत देता है और इसी तरीके से मकामी मीडिया और मकामी मुबसरीन को भी दावत दी जाती है, इस दावत की अहमियत क्या है और ये क्यों दी जाती है और क्या माजी में इसकी जो दावत दी जाती रही उस के हवाले से भी हमें तजर्बात थोड़ा सा आप शेयर कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। ऐसा है कि जो इलेक्शन का जो पूरा अमल है उसकी शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी ये बड़ी अहम चीज़ें हैं और इन्हीं दो चीज़ों को इंश्योर करने के लिए और उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बुनियादी तौर पे जो इंटरनेशनल मुबसरीन हैं या ऑब्ज़र्वर जिन्हें हम इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर्स कहते हैं या हमारे नेशनल ऑब्ज़र्वर्स हैं, मीडिया के अलावा जो नेशनल मीडिया है या इंटरनेशनल मीडिया है उसके अलावा ये मुबसरीन को या ऑब्ज़र्वर्स को भी दावत दी जाती है। और वो बाकायदा हमारे जो 2017 का इलेक्शन एक्ट है उसके तहत, इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 238 के तहत जो है उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है और ये उनकी डिमांड पे भी हो सकता है, यानी इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर्स की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उनको दावत देता है। और जैसे आपने पूछा कि इसका मकसद, बुनियादी मकसद यही है कि उस इलेक्शन के पूरे अमल की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए, इंश्योर किया जाए और साथ ही साथ उसकी शफाफियत को भी बढ़ाया जाए। और इन ऑब्ज़र्वर्स का, और चूँकि ये न्यूट्रल होते हैं, इनके लिए कानून के तहत एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि वो जो भी इसका को ऑब्ज़र्व करते हैं उस पे अपने काम की तकमील पे उन्होंने एक रिपोर्ट देनी होती है। इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट देनी होती है और उस रिपोर्ट में वो जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स या जो भी चीज़ें वो देखते हैं वो भी पॉइंट आउट करके जाते हैं। तो लिहाजा एक तरफ हम इलेक्शन के अमल की क्रेडिबिलिटी को उस प्रोसेस के ज़रिए इंश्योर कर रहे होते हैं, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर रहे होते हैं और साथ ही साथ एक न्यूट्रल फीडबैक हमें आ रहा होता है ताकि एक तो ऑन गोइंग को भी, क्योंकि ये प्री पोल, पोल डे और पोस्ट पोल एक्टिविटी होती है, तो उस दौरान भी उसको, ताकि उसके ऊपर जो भी जो वो चला रहे हैं अपने उसके ऊपर मीडिया या जो भी है उसकी रोशनी में उसको करेक्ट करते जाएं और प्लस ख़ास तौर पे जो एंड ऑफ द मिशन रिपोर्ट होती है उसकी रोशनी में आइंदा के लिए जो चीज़ें उनको भी करेक्ट किया जाए। शनवारी साहब जरा बताइएगा कि ये कितने दिन पहले आप दावत देते हैं और माजी में पहले कितने दिन दावत देते रहे और इस दफ़ा क्या आप करने जा रहे हैं कि कब कितने दिन पहले उनको ये ऑब्जर्वर यहाँ पे आ जाएंगे? जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहायत अहम है ये PTV का ये प्रोग्राम, क्योंकि आज 19 अक्टूबर हो गई है। तो सबसे पहले मैं ये पैगाम अपने तमाम व्यूअर्स को दे दूँ जो हमारे ख़वातीन मर्द हैं, जितनी भी महरूम तबक़ात हैं, जितने भी यूथ हैं, कि 25 अक्टूबर जो है वो वोट इंदराज का आखिरी मौका है, इंदराज का, तस्हीह का। तो काइंडली जितने भी हमारे व्यूअर्स ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो उनके पास 6 दिन हैं, वो अपने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर जाकर मालूमात हासिल कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं एज़ पर CNIC। तो ये आज का सबसे पहला पैगाम है जो हम, क्योंकि इलेक्शंस हम इन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं। 12 करोड़ 70 लाख हमारी आबादी है, तो ये सारी चल रही है इसी में है कि तमाम जो तैयारियां हैं वो उसी सिमत में जा रही हैं। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ये भी उन्हीं का हिस्सा है।
तो 25 अक्टूबर जो है ये हमारा मैसेज है कि वो सब तक पहुँचे। बाकी जो आपने मुबसरीन के हवाले से किया है, बिल्कुल जी, मुबसरीन को इलेक्शन एक्ट सेक्शन 238 इसका है जिसके तहत हम इस पे काम करते हैं, और इसमें हम हमेशा ट्रेडिशनली अगर आप देख लें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो इनवाइट भी करता रहा है, बुलाता भी रहा है, ख़ुद भी आते रहे हैं और मुस्तकिल इन लोगों का आना जाना रहता है। तो प्रोसेस की कितने दिन पहले ये जी प्रोसेस की आपने बात की, तो हम चूँकि एक्ट के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो प्रोसेस जो है इलेक्शन का वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। वोटिंग जी आपको बताते चलें कि निगरान वज़ीर आज़म अनारुल हक काकड़ से चेयरमैन मिन मेटल्स विंग जॉन लियांग की मुलाकात हुई है और आज बीजिंग में ये मुलाकात हुई। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म अनारुल हक काकड़ से चेयरमैन मिन मेटल्स विंग जॉन लियांग चेयरमैन की मुलाकात हुई है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आगा मसूद। आगा मसूद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बीजिंग में मौजूद हैं और उनकी मसरूफियात जारी हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चेयरमैन मैन मेटल्स वेन यूलियांग जो हैं उनकी मुलाकात हुई है और इसके साथ साथ चेयरमैन MCC जो हैं चेन जियानुआंग, उन्होंने भी बीजिंग में वज़ीर आज़म से मुलाकात की और मुलाकात में खसूसी तौर पर जो पाकिस्तान में कानकनी का शोबा है, मादनियात का जो शोबा है, उसके हवाले से तबादला ख्याल किया गया है और इस शोबे में सरमायाकारी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई है। इस मुलाकात में दोनों कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है, जो कि एक बड़ी खुशाइंद खबर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये दोनों कंपनियां चीन की जायंट्स कहलाती हैं इन शोबों में, मादनियात और कानकनी के शोबे में, और इनकी सरमायाकारी का जो गहरी दिलचस्पी का इजहार है, इस बात का गमाज है कि पाकिस्तान में जो इक्तसादी सरगर्मियां हैं उनमें इजाफा होगा और रोजगार के वसी मौके भी इससे पैदा होंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने जो शुरका थे, जो वफ्द मिला उनसे, उन्होंने हुकूमत के जो कारोबार दोस्त पॉलिसियां हैं उनके बारे में भी उन्हें तफसीलात से आगाह किया और उन्हें बताया कि हम जो सरमायाकारी के हवाले से जो भी सरमायाकार पाकिस्तान में आएगा उसको तमाम तर जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाएंगी और उनके लिए हर मुमकिन इकदामात वो उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने जो शुरका थे वफ्द का, उनको जो खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल है उसके हवाले से भी आगाह किया और उन्हें बताया कि हुकूमत की ये तरजीह है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी का फ़रोग़ हो और उस हवाले से जो तमाम इक़दामात हैं वो किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आगा मसूद खालिद हमारे साथ इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि जितने भी सरमायाकार पाकिस्तान में आएंगे उनको खसूसी सहूलियात फराहम की जाएगी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते चलें कि हमारे साथ इलेक्शन कमीशन के 2 अहम नुमाइंदगान इस वक्त मौजूद हैं, उस हवाले से बात करेंगे। और सर, एक्रीडेशन कार्ड के हवाले से हमारे पास थोड़ी सी डिटेल्स होनी चाहिए कि एक्रीडेशन कार्ड है क्या और किस तरीके से मुबसरीन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या तरीका कार है और पूरा प्रोसेस अगर आप बता दें। जी, लेकिन अगर इससे पहले जहां बात आपने छोड़ी थी, अगर वो ये बताते चलें कि जो मुबसरीन है वो कितना अरसा पहले आ जाते हैं। जी अगर उस पर बिल्कुल यही पे मैं आ रहा था, दोनों सवाल बड़े अहम हैं। पहले तो यही कि इनका जो प्रोसेस है वो इलेक्शन से 4-5 माह पहले हम शुरू कर देते हैं, जो हम शुरू कर चुके हैं। ठीक है। इसमें 7 जुलाई को भी एक हमने प्रेस रिलीज़ इशू की थी तमाम मीडिया के लिए कि हम आगे जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, कमीशन तैयारी कर रहा है, अब ज़रूर आएंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का शेड्यूल का टाइम आ जाएगा तो तैयारियाँ तो 4-5 माह से हमारी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर जितने इदारे हैं उनके साथ मीटिंग्स भी हो गई हैं और उनका इस तमाम अमल का मकसद ये होता है कि इसमें वीज़े हैं, काफ़ी प्रोसेस है, इन्वॉल्व होता है, तो आपको स्टार्ट पहले लेना पड़ता है, तब जाकर फिर वो उनका जो स्टे है वो यहाँ पे वो 2 माह हमने इस मरतबा रखा है। फर्स्ट टाइम के वो पाकिस्तान में यहाँ ये पहली दफ़ा आप 2 माह के लिए रख रहे हैं। उससे पहले कितना अर्सा के लिए होता पहले ये 4 to 6 वीक्स रह सकते थे, लेकिन अब इसमें बाज़ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल होती हैं वो ज़्यादा अरसे रहना चाहती है, बाज़ सिर्फ पोलिंग के लिए आती हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ख़ुद भी जाता है। अभी हालिया इसी महीने में हमारे 2 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान इलेक्शन कमीशन और हमारी टीम मुख्तलिफ़ ममालिक में ऑब्जर्वेशन के लिए गई हैं। तो एक हमारा जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर कर रहा है तो वो उनकी मर्ज़ी पे है, हम उनको 2 माह के लिए अलाउड कर रहे हैं। 2 माह में अगर वो सिर्फ पोल डे
اور اس کے لیے آتے ہیں تو پھر ہفتے تک بھی رہ سکتے ہیں, ورنہ ہماری طرف سے ہم نے اس مرتبہ 2 ماہ تک ان کو انشاءاللہ. یہاں پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو مقامی مبصرین ہیں وہ تو صاف ظاہر ہے کہ پولنگ ڈے اور اس سے پہلے تو شاید ان کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی, تو ان کو بھی دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں؟ مقامی مبصرین, یہ بہت اچھا سوال ہے. مقامی مبصرین کی ابھی بھی کل بھی مجھے 1-2 آئے ہیں, تو ان کے لیے تو ہمارا یہی ہے کہ الیکشن شیڈول سے ہم کہتے ہیں کہ 1 ماہ پہلے وہ ہمیں اپلائی ضرور کریں. الیکشن شیڈول سے 1 ماہ پہلے, کیونکہ اس میں یہ دیکھ لیں کہ آپ کے ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو ہیں نا وہ پورے پاکستان میں ہوتے ہیں. تو الیکشن کمیشن جو ایگریٹیشن کارڈز والی آپ کی بات ہے تو وہ سب کے مختلف ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کے مختلف ہیں, انٹرنیشنل آبزرورز کے مختلف ہیں, نیشنل میڈیا کے مختلف ہیں, اور نیشنل آبزرور جیسے ہمارے ادارے ہیں, فافن ہے, پلڈاٹ ہیں, یہ بھی سارے ریگولر جاتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں 2 ماہ پہلے ہمیں دے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کارڈز جو ہیں وہ کنسرن جو ہیں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور صوبے میں صوبائی الیکشن کمشنر کے دفاتر سے حاصل کرتے ہیں. PID کے تھرو بھی میڈیا کر لیتا ہے. ڈائریکٹ یہاں اسلام آباد سے ہم انٹرنیشنل آبزرورز کو دیتے ہیں. یہاں کا جو میڈیا ہے, یہاں کی جو آرگنائزیشنز ہے, تو یہ پورے پاکستان میں یہ عمل چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ میڈیا بہت زیادہ ہے, ہمارے ادارے بہت زیادہ ہیں, غیر ملکی کے ساتھ ساتھ ملکی بہت زیادہ ادارے ہیں جو واچ کرتے ہیں الیکشنز کو, اور اس میں ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں. تو ہم پوری طرح نیشنل انٹرنیشنل دونوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہے. یہاں میں ایک وضاحت آپ کو کرتا چلوں جو بات ابھی ہوئی ہے, تاکہ وہ یہ جو آپ کے نیشنل آبزرور اور انٹرنیشنل آبزرورز ہیں, ان کو ایکسیس ہوتی ہے پولنگ سٹیشن میں اندر بھی سارے کے سارے پروسیس کو دیکھنے. ہم اسی سوال کی طرف آ رہے تھے, اور اس میں یہ بتائیں کہ یہ کس قانون کے تحت ہوتی ہے؟ اور یہ اسی 238 کے تحت ہے, سیکشن 238 الیکشن ایکٹ کا. لہٰذا جو ایک تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. تو ذرا یہ پروسیس کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ایکسیس دینے کے لیے وہ ساری کی ساری پرمیشنز ہونا اور وہ سب کچھ اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونا وہ ریکوائرمنٹ ہے, اس کے بغیر وہ پاسبل نہیں ہوگا. کیونکہ ان کو نہ صرف پولنگ کا عمل دیکھنے کی بلکہ جو اس کی کاؤنٹنگ ہے وہ دیکھنے کی, اور پلس جو رزلٹ بنا رہے ہوتے ہیں, نتائج جو ایگزیکٹلی نتائج کی جو تیاری ہے اس کا عمل دیکھنے کی بھی ان کو اجازت ہوتی ہے, اینڈ دے کین بی پریزنٹ دیر. تو اس لیے وہ سارے کا سارا پروسیس پہلے کر کے ان کی اجازت ہو کے رجسٹریشن ہو کے اور ان کو پراپر آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ جو ہیں وہ ایشو ہو جاتے ہیں, اور اس کی بالکل لیگل بیکنگ ہے, اور وہ تمام جگہ جا سکتے ہیں اور پلس پولنگ کا پورا عمل دیکھ سکتے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ یہ سارا الیکشن کی شفافیت کے لیے ہی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا یہاں پر کہ یہ جو انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل آبزرور آپ نے 2 وہ کیا, تو یہ ایک ہی لوگ ہوتے ہیں یا آبزرور جو ہوتے ہیں وہ میڈیا سے ہٹ کے لوگ ہوتے ہیں؟ ایسا ہے کہ جو قانون ہے اس کے تحت تو یہ آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کسی بھی تنظیم کے یہ نمائندے ہوتے ہیں جو آبزرورز ہیں. میڈیا نمائندے بھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. جو آبزرورز ہیں, یعنی 2 کیٹیگریز ہیں یہ, میڈیا اور آبزرورز. میڈیا بھی آبزرور کے اس میں جا سکتا ہے, یعنی میڈیا کے نمائندگان بھی آبزرور والی کیٹیگری میں جا سکتے ہیں. اور آبزرور میں مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں, بین الاقوامی آرگنائزیشنز ہیں, ممالک ہیں یا میڈیا ہے, وہ بھی مبصر ہو سکتے ہیں. شنواری صاحب, اب جو آبزرور باہر سے جو انٹرنیشنل زیادہ تر کن ممالک سے ہوتے ہیں, اور ماضی میں یعنی کہ کن ممالک سے وہ زیادہ رہے ہیں, اور اب آپ جو دعوت دینے جا رہے ہیں وہ کس سطح کی ہے اور اس کا طریقہ کار تھوڑا سا, اور اس کا تھوڑا کرائٹیریا بھی بتا دیں کہ کس کرائٹیریا کی بیسس پہ آپ ان کو بلاتے ہیں؟ بالکل جی, ماضی یہ کرائٹیریا والی زیادہ بڑی اہم بات ہے یہ جی. اس کا جو ہے ماضی کا اگر آپ دیکھ لیں تو ہم نے الیکشن کمیشن نے ہمیشہ اوپن ڈور پالیسی رکھی ہے, کیونکہ الیکشن ایکٹ جو ہے ہمارا 2017 میں آئے, تو اس کے مطابق جو سیکشن 238 ہیں جس میں وہ ان کے لیے فیسیلیٹیشن کرنا, ان کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ, تو ہم سارا اسی ایکٹ کے تحت ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اب پولنگ سٹیشنز تک ان کی رسائی بے شک بالکل ہم ہیں, لیکن اب آبزرور کے لیے چاہے وہ نیشنل ہو انٹرنیشنل ہو, وہ پولنگ کے عمل میں اس کے لیے جو
डोंट्स हैं वो भी शामिल हैं कोड ऑफ कंडक्ट में, और हर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल ऑब्जर्वर को उसको फॉलो करना होता है कि यू कैन नॉट ऑब्स्ट्रक्ट एनी पोलिंग प्रोसेस एट द पोलिंग स्टेशन, क्योंकि ये सबसे सेंसिटिव एरिया होता है जिस दिन पोलिंग हो रही होती है। तो हम जो हैं उनके लिए जो इंटरनेशनल के लोग हैं वो आते हैं तो हम उनको बाकायदा ब्रीफिंग देते हैं कि पोलिंग स्टेशन, पोलिंग के अमल के हवाले से यहाँ इलेक्शन कमीशन में आते हैं, ये इनको ब्रीफिंग दी जाती है। उसके मुताबिक फिर जो है उनका जो स्टे है और जहाँ जहाँ उन्होंने जाना है, तो ये सारी चीज़ें 2-3 माह पहले, जैसे आजकल हम इसी प्रोसेस में लगे हुए हैं, हम तय करते हैं तो उसके मुताबिक आते हैं। माजी में बड़ी बड़ी आती रही हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे बड़ी है यूरोपियन यूनियन है, कॉमनवेल्थ है, फिर एम्बेसीज काफ़ी आती रही हैं, जापान एम्बेसी, ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी, यूएस एम्बेसी, ये भी उनके ऑब्जर्वेशन मिशंस है। तो अब उनको भी हमारी दावत है, वो आएंगे। तो प्रोसेस यही है कि कानून में वो पाबंद हैं कि वो वजारत ख़ारजा के थ्रू अपनी सारी वीज़ा, सिक्योरिटी क्लियरेंस, सब कुछ उनका हो जाता है। उसके बाद कमीशन के पास जाता है, तो उसके बाद हम उसको एक्रेडिटेशन कार्ड्स देते हैं और उनको सारी वेबसाइट पे हम डिजिटल इन्फॉर्मेशन किट्स इस मरतबा फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, जिसमें वो प्ले स्टोर में भी दे रहे हैं कि प्ले स्टोर में वो डाउनलोड करके उनको पाकिस्तान के तमाम 859 जो हल्के हैं उनके पोलिंग स्टेशन, वहाँ कितना अमला है, कॉन्टेक्ट्स नंबर, हमारे रेलेवेंट कानून, तो और कोड और ऑफ कंडक्ट, ये पूरी हम सॉफ्ट भी दे रहे हैं और हार्ड भी दे रहे हैं। साथ साथ हम फैसिलिटेशन डेस्क हमने कायम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन में मेन, कि जैसे ही ऑब्जर्वर्स आएंगे तो हमारा अमला उनको फैसिलिटेट करेगा, इंफॉर्मेशन किट भी देगा, उनको जो फॉर्म है जिस पे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर अप्लाई करते हैं उसको भी हम 2-3 दिनों में। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से दावत दी जाती है ऑब्जर्वर को, या वहाँ से भी दरख्वास्तें? दोनों तरफ से होती हैं, दोनों, क्योंकि कानून भी ये है कि दोनों कर सकते हैं। तो हम ज़्यादातर हम खुद ही कर देते हैं कि हमारे लिए ओपन है, जिस तरह अभी हमने किया है, हमने ओपन उनको अभी दरख्वास्तें कोई मसूल हो रही हैं? जी आ रही हैं, 2-3 ऑर्गेनाइजेशन की आई हैं, हमने उनको वेलकम किया है और उनसे हमने डेटा मांगा है जिसको प्रोसेस किया जा रहा है। ठीक है, तो आपकी तरफ से जी आगे ये भी बताएगा कि जो मुबस्सरीन हैं इनकी, आपने जैसे कहा कि पोलिंग स्टेशन तक इनकी एक्सेस होती है और इनको रसाई होती है, पूरा प्रोसेस भी आपने बता दिया, तो क्या ये हर तरीके का जितनी भी वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं वो हर चीज़ तक इनकी एक्सेस है, कुछ लिमिटेशंस हैं इनके लिए? कुछ देखिए, मीडिया के हवाले से ये बड़ा अहम आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि मीडिया के हवाले से अब नेशनल कोड जो नेशनल मीडिया के लिए हमारा कोड ऑफ कंडक्ट अभी 4 दिन पहले अप्रूव हुआ है, तो उसमें उनको बाकायदा ये है कि वो स्क्रीन ऑफ कंपार्टमेंट की फुटेज नहीं बना सकते, जहाँ पे हमारी सीक्रेसी ऑफ बैलेट है आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो मीडिया चाहे नेशनल है या इंटरनेशनल है, उसको ममानियत है सख्ती से कि वो स्क्रीन जब वोटर वोट डाल रहा है तो उसकी वो नहीं बना सकता फुटेज बैलेट पेपर की, जो हमारे स्क्रीन ऑफ कंपार्टमेंट हर पोलिंग बूथ में लगा होता है। इसके अलावा जो हैं वो कोई किसी पोलिंग अमले से बातचीत या वो उनके पोलिंग के प्रोसेस में ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता। वो अपनी ऑब्जर्व करेगा, अगर मीडिया है तो अपना फुटेज ले लेगा, लेकिन वहाँ नहीं जाएगा जहाँ पे बैलेट पेपर पे 9 खानों वाली मोहर लगाई जा रही है। सही है। तो ये उसके लिए डोंट्स हैं जो उन्हें नहीं करनी है, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना, बात नहीं करनी। जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद मीडिया ने, नेशनल ने भी और इंटरनेशनल ने भी बाहर आके अपनी जो भी फाइंडिंग। इंटरनेशनल मीडिया के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी टॉक शोज़ में शिरकत नहीं कर सकते? नहीं, उनके लिए ये है, देखिए ये एक बड़ा सेंसिटिव है। अब पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल होता है जिसने ट्रेडिशनली हमने उनको वेलकम किया हमेशा, तो उनके लिए ये है कि वो कोई ऐसी सियासी गुफ्तगू, कोई स्टेटमेंट जो किसी पॉलिटिकल पार्टीज में, देखिए यहाँ पे तो मुकाबला हो रहा है, यहाँ पे तो मुकाबला हो रहा है, आप इलेक्शन में हो तो आप ऐसे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जो है ना किसी पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो वो उस पर पाबंदी है कि वो बाद में अपनी रिपोर्ट में जिस तरह हमें देते हैं बेशक जो भी लिख सकते हैं, लेकिन जब उनका स्टे पाकिस्तान में होता है तो वो जितने जहाँ भी जाते हैं, मूव करते हैं, वो सच कोई मीडिया स्टेटमेंट, ऐसी मीडिया स्टेटमेंट जिस पे वो किसी तरफ फेवर या खिलाफ जा रही है, वो नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप फरमा चुके हैं कि इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर हैं वो पोलिंग के वक्त में मौजूद होंगे जब वोटों की गिनती हो रही है, तो क्या ये बहुत ज़रूरी है ऐसा करना या उनको इस तरह की इजाज़त देना? जी, ये ज़हन में रखिए कि ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक, और इनको दावत देने का या इनको ये मौका देने का बुनियादी मकसद जो है वो इलेक्शन के अमल की शफाफियत और क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करना है, बढ़ाना है। तो इसीलिए ये कानून में ये गुंजाइश रखी गई है कि वो पोलिंग के अमल को,
پولنگ کے عمل کو. ظاہر ہے وہ ووٹ بیلٹ میں ڈالتے ہوئے یا اس کو مارک کرتے ہوئے تو نہیں, لیکن جو باقی پولنگ اسٹیشن کے اندر جو پولنگ کا عمل چل رہا ہے, جس میں کہ سارے کا سارا پروسیس, جس میں گنتی بھی شامل ہے, جس میں نتائج کی تیاری بھی شامل ہے, اس کو وہ آبزرو کر سکیں ایک نیوٹرل آبزرور کے طور پہ. ٹھیک ہے. تو اسی مقصد کے تحت جو بات آپ نے کہی ہے اسی کو انشور کرنے کے لیے قانون میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے اور ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ یہ اس پورے عمل کو دیکھ سکیں. شمار صاحب آپ بتائیے گا, یا آپ اپنا وہ کریں, جو رپورٹس عالمی مبصرین یا میڈیا آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کرواتا ہے, تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر اس کو پبلش کرتا ہے یا اس کی کیا پالیسی ہوتی ہے؟ جی, یہ ان کی رپورٹس کو ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور انہوں نے جو کچھ دیکھا ہوتا ہے پولنگ سٹیشن پہ یا پری پول جو ان کے مرحلے ہوتے ہیں, جیسے بڑی آرگنائزیشن یورپین یونین یہ کافی ٹائم کے لیے آتی ہیں, تو وہ اپنا سارا پروسیس وہ دیکھتی ہیں. تو ان کی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں, جیسے 2018 کے الیکشنز میں وہ آئیں تو انہوں نے جو چیزیں دیکھی یا ہمیں نشاندہی کی اپنی رپورٹ میں, تو اس رپورٹ کو جو ہم پوسٹ الیکشن ریویو ہماری اپنی رپورٹ قانون کے مطابق چھپتی ہے, تو اس میں ہم اس کا حصہ بنا لیتے ہیں ان کی ریکمنڈیشنز کو کہ جو ہمیں سکتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو کو کافی ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, جتنے بھی ان کی آتی ہیں. اب ہر ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں, اس کے مطابق اس کو وہ اپنی اڈاپٹ کرتا ہے ریکمنڈیشنز کو, کیونکہ نیچرلی اس میں یورپین آبزرورز بھی ہیں, ہمارے ایشیا کے آبزرورز بھی ہیں, ایمبیسیز بھی ہے. تو اس میں ایک الیکشن کمیشن پھر پوسٹ الیکشن ریویو جب اپنی کرتا ہے تو اس میں ان کی رپورٹس دیکھتا ہے, اور جو ڈویبل ہوتی ہیں یا قانون الاؤ کرتے ہیں ہم بالکل اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور ان کے اہم بات یہ ہے کہ ان کے پوسٹ جو ہے نا ریویو ان کے مشنز بھی آتے ہیں. اب 2023 میں جو فالو اپ مشنز آتے ہیں, باقاعدہ ہم کے ساتھ میٹنگ, ابھی ہماری 2-3 میٹنگز مختلف کے ساتھ ہوئی, اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ کافی ریکمنڈیشن کو الیکشن کمیشن فالو کر رہا ہے اور اقدامات اٹھا رہا ہے. دوسرا یہ جو انہوں نے ابھی بات کی, اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ پولنگ اسٹیشن پہ پروسیس کو, کاؤنٹنگ پروسیس کو وہ آبزرو کر سکتے ہیں. اب نیشنل میڈیا کے لیے ہمارا یہی ہے کہ نیشنل میڈیا آئے پولنگ اسٹیشن پہ اور وہ اپنا فوٹیج لے لے اور وہ چلا جائے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہاں پہ بہت رش ہوتی ہے, تو وہ بڑی ایک سینسیٹیو پلیس ہے, تو اس حد تک بالکل دے الاؤڈ ہیں. لیکن جس میڈیا آرگنائزیشن کے پرسن کے پاس وہ کارڈ ہوگا, لیکن اسکرین آف کمپارٹمنٹ کو نہیں بنائے گا, اور ووٹنگ پروسیس کی جو فوٹیج ہے وہ نہیں بنائے گا. آبزرو بے شک وہ کر رہے ہیں, اور ریزلٹس میں بھی یہی ہے جو انٹرنیشنل آبزرور کے لیے کہ کنسولیڈیشن آف ریزلٹ, تو وہ باقاعدہ اس میں بیٹھیں گے. اب دیکھیں پولنگ سٹیشنز پہ جب شام کو رزلٹ بنتا ہے تو تمام کینڈیڈیٹس کے پولنگ ایجنٹس الیکشن کمیشن نے بہت سختی سے انشور کر رہے ہیں. اگر آپ پاسٹ 2-3 سالوں میں ہمارا دیکھ لیں تو ہر جگہ ہم پولنگ ایجنٹ کو بتا دیتے ہیں, وہ بھی آبزرور ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میری پارٹی کے ساتھ کچھ زیادہ جاتی تو نہیں ہو رہی. تو یہاں ہم نے میڈیا کو بھی الاؤڈ کر دیا ہے اور نیشنل انٹرنیشنل آبزرورز کو بھی کہ آپ کاؤنٹنگ پروسیس بالکل آپ آبزرو کر لیں. اب یہ تعداد کتنی ہونے جا رہی, امکان کیا ہے عالمی جو مبصرین ہیں, آبزرور ہیں, ان کی تعداد کتنی ہو جائے گی جن کو آپ دعوت نامے بھیجنے جا رہے ہیں؟ ابھی جو جس حساب سے ابھی شروع ہوئے ہیں 2 آرگنائزیشنز کی, تو یہ اراؤنڈ 400-500 لوگ تو یہ ہو جائیں گے, یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, میڈیا کے بھی اور آبزرور بھی. ہاں جی بالکل. انٹرنیشنل کی بات, نیشنل تو تھاؤزنڈز میں ہیں, وہ تو ہمارے بڑے ادارے یہاں پہ, یعنی کہ نیشنل تو اس طریقے سے تھاؤزنڈز میں ہے کہ جو پولنگ ایجنٹ ہے وہ بھی ایک طرح سے آبزرور ہی ہے. ہاں نہیں, پولنگ ایجنٹ الگ ہے, وہ اس سے الگ ہے. آبزرور جو ہیں ہمارے یہاں بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں, وہ کرتے ہیں آبزرویشن, جس طرح فافن کرتا ہے, پل ڈاٹ کرتا ہے. تو انہوں نے ہر ضلع میں اپنے 2 آبزرور ہر پولنگ اسٹیشنز میں, تو کافی بڑی تعداد ان کی ہوتی ہے, جو تمام جو ہمارے اراؤنڈ 1 لاکھ پولنگ اسٹیشنز ہیں اس پہ مختلف جگہوں جائے. اب بعض لوگ صرف سندھ کے لیے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, نیشنل کی میں بات کر رہا ہوں, بعض صرف بلوچستان کے لیے, بعض کے پی کے لیے. تو پورے مطلب وہ رہتے ہیں تمام پولنگ اسٹیشنز پہ ہیں, تمام حلقوں میں یہ نیشنل کے آبزرور, کیونکہ انہیں بھی پھر اپنی فائنڈنگ دینی ہوتی ہے, رپورٹ چھاپنی ہوتی ہے. تو نیچرلی ان کی رپورٹ زیادہ وہ ہوتی ہے, گہری ہوتی ہے, کہ ان میں زیادہ کچھ لوکل لوگوں نے کیا ہوتا ہے. تو یہ سارا فیسیلیٹیٹ ہم ان کو کرتے ہیں, اور آج تک ان کو کبھی اس پہ کوئی شکایت نہیں آئی کہ الیکشن کمیشن نے کسی بھی 3 سال میں جتنے بھی بائی الیکشنز ہم نے کرائے, خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ کرائے, سندھ میں کرائے, فیزز میں بلوچستان میں کرائے, سب میں ہم نے دیے ان کو.
जी ठीक है शहनवाज साहब, जिस तरह से आपने कहा कि अभी तक कोई शिकायत आई नहीं, लेकिन अगर इन फ्यूचर कोई शिकायत आ जाती हैं आलमी या कौमी मुबस्सिरीन की जानिब से, तो उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाता है? और इसी का काउंटर ये भी बता दें कि अगर आपकी तरफ से कोई एतराज़ात हों तो आप उसको किस तरीके से हल करेंगे? देखिए, हमारी तो कोड ऑफ कंडक्ट में है कि जो भी इसकी पासदारी नहीं करेगा या टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन एक तो डायरेक्टिव्स इशू करता है, एडवाइजरीज हम इश्यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक मोमेंटम हो जाता है जब पब्लिक नोटिस शुरू हो जाता है, और जैसे फुटबॉल में आप किक करते हैं और मैच ऑन हो जाता है, तो वो इसमें इस दौरान में इलेक्शन वक्तन फ़ौक्तन डायरेक्टिव्स इशू करता है। तो ऑब्जर्वर्स पर भी जो बाइंडिंग होते हैं उन्होंने उनको फॉलो करना होता है। अब कोड ऑफ कंडक्ट में उनकी जो चीज़ें उनकी डोंट्स हैं, अगर वो करते हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि हम उनका एक्रीडिटेशन कैंसिल करा दें। तो ये मतलब हमारे पास ये इख्तियार है, तो उनको इसीलिए है कि ताकि एक डिटरेंस रहे कि जो चीज़ नहीं करनी है, जहाँ नहीं जाना है, पोलिंग का प्रोसेस वो नहीं है, वहाँ से अगर आप करेंगे तो शिकायत तो हम देखें 24/7 पर काम कर रहे होते हैं इलेक्शन कमीशन। तो शिकायत तो हमारे मॉनिटरिंग EMCC कंट्रोल रूम है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जूम भी है, व्हाट्सएप पे हम फर्स्ट टाइम सारे पाकिस्तान को लेंगे कि वो वीडियो कॉल भेज के हमें शिकायत बताएं। यानी कि डिजिटल के जितने भी प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं वो होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कंट्रोल रूम होंगे, प्रोविंशियल पे भी होंगे। तो शिकायत ऑब्जर्वर भी हमारा हिस्सा है, वो कहीं भी जितने भी हो रहा है सब। ऑब्जर्वर को डॉक्टर साहब आज़ादी यानी कि किन किन इलाकों में वो जा सकते हैं, क्या आज़ादी का वो होता है? इस पे जवाब देने से पहले जो आपने क्वेश्चन किया कि अगर उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट होती है, दो चीज़ें, एक तो उनकी तरफ से ऑब्जर्वेशन है जिसका कि पहले बता दिया कि उसका क्या है। अगर उनकी कोई कंप्लेंट उनके अपने काम में कोई रुकावट या कुछ है तो उसके लिए डिफरेंट लेवल्स के ऊपर फैसिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं। एक फैसिलिटेशन सेंटर वफाक इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटेरिएट में है, फिर एक सूबाई हेड क्वार्टर पे है, फिर एक डिविजनल हेड क्वार्टर के ऊपर जो है उनका फोकल पर्सन होगा, और फिर इसी तरह एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे है। ठीक है, ताकि उनके अगर ज़ाती काम में किसी भी किस्म की उनको कोई दिक्कत हो रही है या कोई मसला है तो उसको हल किया जा सके। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि आज़ादी कितनी है, ये प्रेफरेंस जब वो अप्लाई करते हैं तो वो दे देते हैं कि उन्होंने किस जगह जाना है। किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अलबत्ता कुछ इलाकों में जो सिक्योरिटी के, उनकी अपनी सिक्योरिटी के, क्योंकि इस वक्त जो भी हमारे यहाँ जिस किस्म के सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो आपके इल्म में हैं, तो उनकी यानी मुबस्सिरीन की जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं उनकी अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए किसी जगह पे अगर कोई ऐसी थ्रेट है कि वहाँ पे उनका जाना उनकी अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए मुनासिब नहीं है, तो सिर्फ उस सूरत में उनको वार्न किया जाता है कि ये जगह वो ठीक नहीं है। बाकी वो आज़ाद है कि भी वो जाना चाहें तो पहली स्टेज जो है उनको वार्न करने की है कि यहाँ पे ये रिस्क्स हैं, और अगर वो फिर भी ऑप्ट करें तो फिर जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं ये उनकी कॉल होती है जो कि क्या इनको वहाँ जाने दिया जाए या ये रिस्क हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस पे आप कुछ ऐड करना चाहें? जी सर, इसी तरह है कि अब कानून में, एक्ट में वो इन 4 चीज़ों की इनको आज़ादी है, जिसमें पोलिंग का प्रोसेस ऑब्ज़र्व करने की और ये पोलिंग स्टेशन तक एक्सेस। अब पोलिंग स्टेशन तक एक्सेस है, थर्ड जो है काउंटिंग प्रोसेस है, और फोर्थ कंसोलिडेशन ऑफ रिज़ल्ट है। ये 4 अहम मरहले होते हैं किसी भी इलेक्शन में, चारों को उनकी आज़ादी है। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, तो ये इलेक्शन कमीशन जो है इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का ये सारी उनकी क्लियरेंस होती है। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, तो वो सारा क्लियर करा के उनको सारा पता होता है कि कहाँ कौन से रूट्स हैं। तो वो हमें कभी इस तरह का कोई इशू आया ही नहीं है कि इसमें किसी को रोका गया। हम किसी को रोक ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमने पूरी आज़ादी दी है। पाकिस्तान हमेशा फ्रीडम पे यकीन रखते हैं और फिर ट्रांसपेरेंसी पे, तो इसीलिए सारा अमल हम फैसिलिटेट करके इसको दे रहे हैं वेबसाइट पर भी कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आएँ तो उनका स्टे यहाँ अच्छा भी हो और वहाँ फ्रूटफुल भी हो और
वो रहे, यादगार रहे। तो ऐसा कोई भी पाबंदी हमारी तरफ से नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल में काफ़ी मुफीद बातें बिल्कुल, हाँ, हुई। तमाम मुफीद बातें हो चुकी हैं। जितना भी कोड ऑफ कंडक्ट था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन और मीडिया कवरेज के हवाले से, तो मेरे ख्याल से वो तमाम तर चीज़ें जो है वो क्लियर आउट हो चुकी हैं। फिर भी अगर कोई पैगाम ऐसा है, एक पैगाम है, बिल्कुल और जरूर, वो पैगाम कौम के लिए है PTV के जरिए। पैगाम ऐसे पहले आप पहले भी दे चुके हैं। 25 अक्टूबर जो है ये उससे पहले अपने वोट को चेक करा ले, 8300 पे अपना मैसेज भेज दे, शनाख्ती कार्ड फ़ौरन जवाब आ जाएगा। अगर गलती है, क्योंकि 25 अक्टूबर के बाद फिर आपके पास मौका कोई गुंजाइश नहीं, और आप उसको तोसी नहीं करने जा रहे हैं। जी, तो उसमें फिलहाल कोई तोसी नहीं है, तो इसलिए मैं वो पहले वाला मैसेज आखिर में भी देने जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, इस मैसेज को हम भी रिपीट करेंगे। बहुत शुक्रिया हारून शनवारी साहब हमें वक्त देने के लिए, और साथ ही साथ डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। और बिल्कुल जैसे कि इन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर लास्ट डेट है आपके अपने वोट के इंदराज के लिए, तो ज़रूर जाएँ अपने वोट को देखें, क्योंकि आपका एक वोट जो है वो बहुत सारा चेंज और बहुत सारी तब्दीली ला सकता है, और आपका एक वोट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल भी है। आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी ब्रेक की जानिब जाएंगे, और उसके बाद हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद होंगी, उनका आपने बिल्कुल नहीं मिस आउट करना है। स्पेशली ख़वातीन के लिए बड़ी ही वो एक मैं कहूँगी हीरो हैं, क्योंकि हीरोइन बोलना मेरे लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, हीरो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे, क्योंकि रोल मॉडल भी हैं। आइए उनकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। बदलती दुनिया में बाहमी एतमाद के अलम बरदार पाकिस्तान और चीन, आलमी व इलाकाई मसाइल और दुख सुख की घड़ी में साथ साथ सकाफती व सफारती तल्लुकात से मुआशी व तज़वीराती इत्तेहाद तक पुरअज़्म क़यादत के मुश्तरका अहदाफ, दो तरफ़ा ताल्लुकात का नया बाब। اقرأ باسم ربك الذي خلق वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और आज जिन शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी शख्सियत थी, क्योंकि जब मैं उनका प्रोफाइल देख रही थी तो बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, लेकिन कहते हैं कि वजूद ज़न से है कायनात में रंग, तो वो रंग जो है वो बेहतरीन तरीके से वो बिखेर रही हैं।
ہاں بالکل. سو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے خواتین کے بارے میں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کی تعلیم کتنی ضروری ہے. کوئی بھی معاشرہ جو ہے خواتین کے بغیر ادھورا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ اگر خواتین کی جو ہے تعلیم کی بات کی جائے تو ایک مرد کی تعلیم جو ہے صرف ایک فرد کی تعلیم کہلاتی ہے, اور جب کہ جو ہے ایک عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم کہلاتی ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, اور ایسی ایک بہت ہی پرفیکٹ ایگزامپل میں کہوں گی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. صدف علی موجود ہیں. صدف علی کا تھوڑا سا میں تعارف کراتی جاؤں تو وہ کیونکہ بہت لمبا تعارف ہے, میں نے سوچا کہ اس کو کسی طریقے سے شارٹ کیا جائے. تو بتاتی چلوں کہ بزنس کنسلٹنٹ ہے, اس کے بعد بیوٹی اینڈ ویلنس ایکسپرٹ ہیں, اس کے بعد لائف اسٹائل انفلوئنسر بھی ہیں, اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, اور ساؤنڈ ہیلر بھی ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے یہ کس طریقے سے کی ہیں اور کیا کیا جو ہے وہ کرتی آ رہی ہیں. السلام علیکم صدف, کیسی ہیں؟ السلام علیکم روشنا اینڈ کومل, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر ٹوڈے. وعلیکم السلام, سیم ہیئر. اچھا صدف, یہ بتائیے گا کہ کہانی کا آغاز کہاں سے ہوا, کیونکہ بہت ساری چیزیں ان کے اوپر آئیں گے, لیکن شروعات کہاں سے؟ کہانی کا آغاز چیلنجز سے ہوا. چیلنجز ان لائف ہیو میڈ می ہو آئی ایم ٹوڈے. اگر وہ چیلنجز نہ ہوتے, وہ ڈیفیکلٹیز نہ ہوتی, وہ ٹراماز نہ ہوتے, تو آج میں یہ نہ ہوتی. تو اگر جو آج آپ کوئی بھی خواتین چیلنجز فیس کر رہی ہیں, اپنے چیلنجز کو تھینک یو کہیں, کیونکہ یہی بنا رہی ہیں آپ کو جو آپ نے بننے جانا ہے آگے. ٹف ٹائمز آتے ہیں تو ہم ٹف ٹائمز آر گڈ ایکچولی, بیکاز دے میک یو, دے برنگ آؤٹ دا ہیرو ان یو. کہتے ہیں ٹف ٹائمز میک یو مور اسٹرانگر. ٹف ٹائمز میک یو اسٹرانگر. آپ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے بھی بالکل وہ ضروری تھا. اچھا صدف, جب بات کی جائے تو آپ بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں, بیوٹی انفلوئنسر بھی ہیں, اس کے بعد ساؤنڈ ہیلر بھی ہیں. یہ ساؤنڈ ہیلر والی کیا چیز ہے؟ یہ چیز نا مجھے تھوڑی اٹریکٹ کر رہی ہے کہ کیسے. مست بی ویری انٹرسٹنگ. سو سب سے پہلے تو بڑا سمپل سا میں آپ کو ایک پرنسپل بتاؤں کہ جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ دے ہیو دا موسٹ کوئکسٹ اینڈ دا ایفیشینٹ وہ امپیکٹ ان کا ہوتا ہے آپ کی برین ویوز کے اوپر. جو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ لاؤڈ بیٹ سنیں گے تو آپ ہائپر ہو جاتے ہیں, اور اگر آپ سافٹ میوزک سنیں تو آپ کا برین کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو ساؤنڈ کا بڑا ایلیمنٹ ہے آپ کے برین ویوز کے اوپر, اور اگر آپ نے اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھنا ہے تو یو ہیو ٹو ایکسپوز یور سیلف ٹو سرٹن فریکوینسی. ساؤنڈ ہیلر میں اس طرح سے ہوں کہ میں جو سنگنگ بولز ہوتے ہیں جو کہ خاص فریکوینسی پہ ٹیون کیے جاتے ہیں, ان سے میں ہیلنگ پرووائڈ کرتی ہوں, ان سے میں ساؤنڈ اسپیکٹرم کریٹ کرتی ہوں, اور اس سے آپ کی ہیلنگ ملتی ہے. ایون کہ ساؤنڈ وائبریشنز, اگر آپ وہ بول آپ کے باڈی کے اوپر رکھی جائے تو اس کی وائبریشنز جو ہوتی ہیں وہ اندر تک جاتی ہیں باڈی کے اندر, اور اس سے بھی آپ کو ہیلنگ ملتی ہے. تو یہ کیا اس کو تھوڑا سا میڈیٹیشن سے ہم لنک ان کر سکتے ہیں؟ یس بالکل, میں سرٹیفائڈ میڈیٹیشن ٹیچر بھی ہوں. سو میڈیٹیشن میں گائیڈڈ میڈیٹیشن کرواتی ہوں کہ آپ کو آئی کین گائیڈ یو تھرو ورڈس اینڈ یو ول گو تھرو این ایکسپیرینس جس میں آپ کو کامنگ افیکٹ ملے. اور جو ساؤنڈ ویوز ہیں اس سے بھی آپ امیڈیٹلی, اگر آپ الفا ویو میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اگر آپ بیٹا ویو میں بیٹھے ہوئے ہیں وچ از یور اویئرنیس ویو, تو وہ آپ کی الفا یا تھیٹا میں چینج ہو جاتی ہے, جو کہ آپ کی بیفور سلیپ جو ویو ہوتی ہے نا برین کی, اس میں چینج ہو جاتی ہے. اچھا, یہ الفا بیٹا اور تھیٹا ویوز بھی بتانے ہیں کیونکہ ہمارے عام ویورز ابھی ہم بیٹا میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, سو اگر میں ساؤنڈ وہ بول پلے کرنا شروع کر دوں گی تو آپ تھیٹا میں چلی جائیں گی, آپ ذرا تھوڑی سی ریلیکس ہو جائیں گی, اور اس کے بعد اگر آپ کو نیند آ گئی تو آپ الفا میں ہوں گی, سو رہی ہوں گی. صرف ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی سی میڈیٹیشن نہ ہماری بھی کریں, کیونکہ صبح صبح میرے خیال سے بڑے لوگ ہیں جو کہ اس وقت تھوڑے ایکسائٹیڈ بھی ہو چکے ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی تک نیند میں ہوں گے, تو ان کو جگانے کے لیے کیا پروسیس ہے؟ ان کو اگر جگانا ہے تو آپ اپنی سانس پہ, میں صبح اٹھ کے, اچھا باڈی کو باڈی کے لیول پہ ٹریٹ کرنا ہے. جب ہم اٹھتے ہیں صبح تو آپ کے اندر نا جان نہیں ہوتی, یو فیل ویری سلو. تو سب سے پہلے آپ نے اٹھ کے جو ہے وہ اپنی باڈی کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, موومنٹس کرنی ہے. اور وہ عورتیں, میں نے صبح صبح اٹھ کے کام پہ جانا ہوتا ہے, اور میں پچھلے کتنے سالوں سے, مجھے more than 20 years I have been working, میری وہی روٹین ہے صبح اٹھ کے کام پہ جانا. تو اس کے لیے آپ کو جب آپ بستر سے نکلیں, اور ٹھنڈے وہ سردیوں میں جب بستر سے نکلیں تو فوراً باڈی کو شیک کریں اور موومنٹ کریں باڈی کی, تو وہ آپ کے ارد گرد کی جو انرجی ہے نا وہ ایک جب آپ لیٹے ہوتے ہیں تو وہ ایک جگہ لاک ہو جاتی ہے, اس کو پرانا بولتے ہیں, لائف فورس. اور جب آپ موومنٹ کرتے ہیں باڈی کی تو وہ باڈی میں ڈسپرس ہوتی ہے, آپ کے پیروں میں جاتی ہے, آپ کے ہاتھوں میں, آپ کی ساری باڈی کے اندر آ جائے گی وہ انرجی, اور وہی آپ کی لائف فورس ہے جو آپ کو ایک دم الرٹ رکھتی ہے. جب آپ بھاری کھانا کھا لیں گے تو وہ لائف فورس آپ کی وہ اسٹمک جو ہے نا اس کو ڈائجسٹو پروسیس میں یوز کرنا شروع کر دے گا, آپ سلو ہو جائیں گے ایک دم. ٹھیک ہے, اسی لیے کہتے ہیں بھاری کھانا نہ کھائیں. ٹھیک ہے. اچھا صدف, یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں کر رہی ہیں, تو یہ جرنی جو ہے اس میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟
खैर मेरी जर्नी में तो डिफरेंट ऑलमोस्ट 12 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस शामिल है, और उसमें भी एक बहुत बड़ी लर्निंग ये है कि जब आपको इंडिपेंडेंटली सरवाइव करना पड़े और आपके साथ कोई सपोर्ट ना हो, तो फिर जो भी काम आए उसको अल्हम्दुलिल्लाह कह के उसको करें। अगर आपने वो काम पहले नहीं किया, जैसे कि मुझे कंस्ट्रक्शन से लेके मीडिया, आईटी ऑफशोरिंग, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, मैंने हर फील्ड में, लाइफस्टाइल में काम किया, तो उसके अंदर मैंने नॉलेज सीखा और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, जैसे कि आप हमारी ख़वातीन के लिए इंस्पिरेशन भी हैं, तो यहाँ पर जो है ख़वातीन को कैसे बाइख्तियार बनाया जाए? सबसे पहले एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और आई बिलीव के जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। इंटरनेशनल एनजीओज़ और जो यूएन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके एजुकेशन प्रोवाइड करें, लाइफ स्किल्स दें औरतों को। खाली एजुकेशन से काम नहीं चलेगा, ये मैं आपको बता दूँ। आपकी बच्ची जितनी मर्जी पढ़ी, उसने मास्टर्स की डिग्री दे देंगे आपको, मगर अगर आप उसको लाइफ स्किल्स नहीं सिखाएंगे, जो कि आपको डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती हैं, सर्वाइवल स्किल्स होती हैं आपकी, तो वो बच्ची अपनी डिग्रीज को भी यूज नहीं कर सकेगी। उसके लिए ट्रैवल, एडवेंचर, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, बिकॉज़ दैट शार्पन योर डिसीजन मेकिंग स्किल। एग्री। ये बहुत सारे लोगों को ये होता है कि उनको समझ ही नहीं आती कि हमने किस फील्ड में जाना है, कहाँ जाना है, हमने क्या करना है। अच्छा, यूजुअली लोग भी ये भी होते हैं कि वो कहते हैं बस हमने कोई काम करना है, लेकिन क्या करना है ये नहीं पता। उनको कैसे गाइड किया जाए? आप बेसिकली उनको एवरी डे दे शुड सिट विद देमसेल्व्स, और अपने अंदर की जो तलाश है ना, अपने आप से क्वेश्चन करें कि व्हाट डू यू लाइक, who you are and what do you want and what can you bring to the world। ये एक इकिगाई जापानीज टेक्निक है जिससे आप अपने क्रक्स को पहुंचते हैं। मैंने हर रोज उठ के ना अपने आप से इतनी जर्नी में पूछा है कि what does सदफ like, what does she want to do, what brings her happiness। सो जो मेरी हैप्पीनेस मुझे देती है, अगर ब्यूटी मुझे हैप्पीनेस देती है तो मैं ब्यूटी ब्रांड्स के साथ एसोसिएट करती हूँ। अगर हीलिंग मुझे हैप्पीनेस देती है, मेडिटेशन, तो मैं खुद भी मेडिटेट करती हूँ, दूसरों को भी करवाती हूँ। बिल्कुल। तो इस वक्त जो है ख़वातीन का बाइख्तियार होना ज़रूरी क्यों है? बेसिकली अगर वो बाइख्तियार होंगी तो तभी वो अच्छी आगे बच्चों को भी तरबियत दे सकेंगी, वो तभी एक अच्छी वाइफ बन सकती है, वो तभी एक अच्छी डॉटर बन सकती है। बाइख्तियार से मुराद है कि आप उनको उनके डिसीजंस लेने दें। फॉर एग्जांपल, जब मैं बच्ची थी तो मैं बचपन से आई वाज ऑलवेज ऑन द स्टेज विनिंग बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स, बट जब मुझे पीटीवी से ऑफर आई, उस जमाने में एक प्ले चल रहा था, तो मेरे मदर तो मुझे सपोर्ट करती थी, मेरे फादर ने कहा नहीं, ये लड़की स्क्रीन पे नहीं जाएगी। तो मेरा उधर ही उन्होंने जो है ना वो एक टैलेंट को लॉक कर दिया, डब्बे में बंद कर दिया। बट वो चूंकि मुझे अवेयरनेस थी कि आई लव दीज थिंग्स, तो मैंने वो कंटिन्यू बाद में लेटर ऑन इन लाइफ एग्जैक्टली सदफ इसी पे आना चाह रही हूँ। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो आपके माइंड में है आप उसको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन यूजुअली आप उसको इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बीच में बहुत सारे बैरियर्स या हर्डल्स आते हैं। उनको कैसे कवर अप किया जाए? लेकिन उससे पहले ये चाहूँगी कि आप अपने थोड़े बैरियर्स और हर्डल्स के बारे में हमें बताएं। मेरे तो बहुत चैलेंजेस थे, मैं आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमास एंड पर्सनल चैलेंजेस, एंड आई हैव एक्चुअली, जिसको कहते हैं ना राइजिंग फ्रॉम द एशेस, आई हैड जीरो सपोर्ट, आई हैड नो पेरेंट्स, नो वन टू हेल्प मी। और वहाँ से मैंने अपने आप को खुद एजुकेट किया, वहाँ से मैंने अपने लिए एवेन्यूज ढूंढे। बढ़ते हैं, और सदफ लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं लास्ट में यही मैसेज देना चाहूँगी तमाम लिसनर्स को कि अगर आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ज़िंदगी में, तो उन चैलेंजेस को थैंक यू कहें, क्योंकि वही आपके अंदर से वो स्ट्रेंथ निकाल के लाएंगे जिसको आप ढूंढ रहे हैं किसी और में, और वो स्ट्रेंथ आपके अंदर ही है। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया सदफ अली हमारे साथ बात करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वक्त की कमी के बायस हम आपसे मजीद जो है वो बातें नहीं कर सकते, लेकिन जितना था ऑफ कोर्स वो हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशनल था, और आपके अंदर जितनी भी चीज़ें आप उनको एक्सप्लोर करें ताकि आप एक बेहतरीन इंसान बन सके। कल जुम्मे का दिन है, एक बेहतरीन दिन होगा, एक बेहतरीन प्रोग्राम होगा, उसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। टिल दैट मुझे कोमल को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।